Voilà donc balma Facebook jama obe salam alaikum obalma ke Idriss Martinez Konimpodo donc mbeh ketu nyinike au fait follow sabula j'avais décidé que antumina do émission kono à partir de 21h nga munyato 21h40 beya soro amasega do émission kono sabula pititi ale tun vidéo do ke bi vidéo mun kono la atunya yira ko mɔgɔ minnu n'u ka wari balannen bɛ k'u ka tɛmɛ ale fɛ ko pour que a ka wari u ka wari bɛ se ka segin u ma cogo min na o hukumu kɔnɔla la a vidéo in wo caman tun b'a kɔnɔla la n tun bɛ fɛ ka wo minnu corriger donc comme aw b'a dɔn Idriss Martinez Konimpo ale bɛ opportunité di bɛɛ ma i ka n'i se k'i exprimer o hukumu de kɔnɔla la an sera ale pititi yɛrɛ ma an y'a wele an ko a ma a ka d'a ye an ka na an n'a ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya parce que mɔgɔw bɛ to ka bɔ k'ale neni komi a yɛrɛ y'a fɔ vidéo in kɔnɔla la cogo min na ko mɔgɔw bɛ ne neni k'o man ɲi bon mɔgɔw fɛnɛ b'ale neni est ce que mɔgɔw bɛ k'a neni kun jumɛn de la n tun bɛ fɛ a ka na an tun ka masala a ko n ma problème t'a la ko su in na ni ala sɔnna a ma 21h an bɛ don direct kɔnɔ jani 21h ka se n y'a wele a ko n ma ko problème t'a la 21h il sera prêt nka 21h fo ka taa se nin wagati ma n bɛ ka message caman a tɛ k'an répond n t'a dɔn ni empêchement dɔ y'a sɔrɔ n t'a dɔn ni mun bɛ yen o tɛ baasi ye maliyɛnw aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko n y'o buntɛ vraiment tɔ tɛ ko la tuguni denkɔrɔ yɛrɛ a bɛ ka commencer nin wagati in na ka réseau perdu nka n b'a faamu n b'a dɔn faama caman bɛ denkɔrɔ kɔfɛ u bɛ k'a conseiller n b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛ k'a fɔ a ye pour que i kana taa woni na a layɛ i ka mɔgɔw ka wari sara nga ñoo de faaw ñena la pyramide de Ponzi a tena se ka continuer ka mɔgɔw ka wari sara parce que tant que mɔgɔw bɛ kana wari minɛ pyramide tôt ou tard ça va s'écrouler donc mɔgɔ fɔlɔ minnu ka wari bɛ sara ñoo de faaw ye aw ka boli ka taga fɔlɔ bɛɛ ka boli ka taga en même temps aw ka taa ka wari ɲini parce que mɔgɔ fɔlɔ minnu ka wari bɛ sara olu de bɛna kɛ les chanceux ye ni denkɔrɔ binna don o don tɔ fɛn fɛn ka wari bɛ yen nɔ olu ka wari o y'o mɔrilen de ye parce que saracogo t'a la n'o de fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ y'a prévu bɛɛ ye émission par émission, vidéo par vidéo, an bɛ k'a yira aw la denkɔrɔ bɛ ka wari min di mɔgɔw ma denkɔrɔ bɛ ka wari minnu distribuer a bɛɛ nkalonkow de don n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna bi ne balimaw kuma min n'a ka bon aw hakili ma a ye vidéo in partager kosɛbɛ a ye vidéo in partager groupew bɛɛ kɔnɔ a ye vidéo in partager denkɔrɔ yɛrɛ ka inbox kɔnɔ a ye vidéo in partager denkɔrɔ buramuso ka inbox kɔnɔ a ye vidéo in partager denkɔrɔ mɔmuso ka inbox kɔnɔ k'u bɛɛ k'a lajɛ u denkɛ ye cɛ qualité fasuguya min ye balimaw aw y'a ye k'a fɔ ko Solo nana ne ka kɛnɛ kɔnɔla la yan nɔ Solo ko anw ma k'u y'ale minɛ k'a torturer u y'ale minɛ ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ d'a kan o kɛra aw maliyɛndenw bɛɛ sigilen ɲɛna tellement que nin wagati in na tarapu bɛ ka kalaya u nɔfɛ u taara fo page dɔ créer n tɛna publicité kɛ page in ye
u bɛ ka taa wɔkulɔninkan de fɔ page in gɛrɛfɛ don o don u bɛ bɔ u bɛ ne Idriss neni ka ne Idriss buruja mais a y'a f'u ɲɛna k'u ma Idriss Martinez Konipo dɔn hali sisan aw ye den qualité min ye n b'aw bɔ k'aw di jamaw ma réseaux sociaux in sanfɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko intellectuel ale ni kunfin u tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye n balimakɛ mun bɛ ka t'i dogo wɔkulɔninkan kɔfɛ k'i bɛna Idriss Martinez Konipo buruja bɔ wɔkulɔninkan kɔfɛ an t'olu tile la tuguni quoi et puis n y'o de f'i ye i tɛ Idriss Martinez Konipo dɔn de n'i bɛ Idriss Martinez Konipo dɔn n'i bɛ ne kɛlɛkɛcogo dɔn n'i bɛ ne ka détermination dɔn i tɛ t'i dogo wɔkulɔninkan kɔfɛ k'i bɛna ne neni nka n tɛ se e ma bi fɔlɔ n b'a yiri la dɔrɔn de ko c'est plus la peine i ka wɔkulɔninkan kɛ i bɛ se ka n'i kan yɛrɛ yɛrɛ la quoi donc o hukumu kɔnɔna la n b'a essayer sisan k'a yiri la ko Idriss kɛlɛli ma nɔgɔn donne-moi juste une seconde n balimakɛ n bɛ e corriger dɔɔni sisan malien denw ɲɛna voilà donc page kirikara dɔ b'u bolo donc page in laban ye 12-12 ye u kɛlen don sisan ka taga vidéo monter ne kan yen nɔ k'u b'a essayer ko ka ne kɔla kari quoi k'u bɛ taa ne mankutu tiɲɛ mɔgɔw ye pour que mɔgɔ si kana na Idriss lamɛn tuguni mais il n'a pas pris n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi a m'a ka courage ta a dɛmɛ ka n'i sigi i n'a fɔ ne bɛ k'u affronter cogo min na quoi est ce que vous voyez a taara i dogo wɔkulɔninkan de kɔfɛ k'ale bɛna ne buruja wɔkulɔninkan ninnu n y'o de f'i ye o tile tɛmɛna an ni wɔkulɔninw tɛ kɛlɛ kɛ tuguni an ni jinɛw tɛ kɛlɛ kɛ tuguni an ni adamadenw de bɛ kɛlɛ kɛ donc n b'i bɔ wɔkulɔniya la ka na n'i ye adamadenya hukumu kɔnɔna la su in na sisan maliyɛnden bɛɛ ɲɛna an k'a lamɛn fɔlɔ a ka wɔkulɔninkan lamɛn aw bɛ n bɛ fa b'u la aw la tile kan tere an k'a lamɛn. u b'a fɔ ko ni ko ma kɛ ko ti dɔn u ko ɲɔɲɔ ko o de bɛ ɲaɲa wuli wa ni an bɛ taa an bɛ se ne ɲɔgɔn tɛ ne ɲɔgɔn ma da o ye aw ka bonda dɔrɔn ye n'i taara mɔgɔ wɛrɛ ka bonda la i b'a dɔn k'a fɔ ko i ɲɔgɔnna ba kelen bɛ yen mɔgɔ ko o de bɛ mɔgɔ sɛgɛn n'i ye Idriss ni Dɛnkɔrɔ ka ko ta bi ka jateminɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ko in daminɛ mɔgɔ caman t'a kalama mais an bɛna bɔ ni a bɛɛ. n balimaw aw bɔra k'a ka wɔkulɔninkan lamɛn sisan yɔrɔ nin y'a ka wɔkulɔninkan ye a yɛrɛ bolo k'a dogonen de don sisan n'i y'a yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ ko wayi k'a bobara tɛ fiɲɛ na k'a sɔrɔ Idriss tilala ale la mɛnna mais n bɛna n'a ye komi aw ka page dɔnnen tɛ n bɛna promo dɔɔni k'aw ye sini aw yɛrɛ bɛ ne burujali cogo min kɛ dɛ ne yɛrɛ Idriss n bɛ tila k'a ta n b'a bila n ka page sanfɛ maliyɛndenw b'a lajɛ min ye tiɲɛ ye min ye nkalon ye komi aw dɔnnen tɛ n bɛna visibilité fitinin d'aw ma quoi donc n b'a kan bɔ wɔkulɔninkan na sisan ka na n'a ye adamadenya la parce que ne tɛ wɔkulɔnin kɛlɛ ne y'o de f'i ye tant k'i b'i dogo k'i kan de kɛ wɔkulɔninkan ye e ni ne tɛ se ka kɛlɛ kɛ n b'i ta ka na n'i ye adamadenya sawura la sini n bɛ sɔrɔ ka na se e ma an ka taga e ye den qualité min ye n b'i yira i fa i ba ni mɔmuso ni buramusow bɛɛ la wɔkulɔninkan ninnu olu tɛ marché tuguni dɛ a y'o tile tɛmɛna ni lamɛn. u b'a fɔ ko ni ko ma kɛ ko ti dɔn u ko ɲɔɲɔ ko o de bɛ ɲaɲa wuli wa ni an bɛ taa an bɛ se ne ɲɔgɔn tɛ ne ɲɔgɔn ma da o ye aw ka bonda dɔrɔn ye n'i taara mɔgɔ wɛrɛ ka bonda la i b'a dɔn k'a fɔ ko i ɲɔgɔnna ba kelen bɛ yen mɔgɔ ko o de bɛ mɔgɔ sɛgɛn n'i ye Idriss ni Dɛnkɔrɔ ka ko ta bi k'a jateminɛ k'a lajɛ. an bɛ dɛn yan n bɛ fɛ k'a yira aw ka wɔkulɔnin na dɔrɔn ko c'est plus la peine a k'a kɛ wɔkulɔnin fɔ ye i bɛ na homme à homme i m'a faamuya i bɛ na kuma yɛrɛ sɛbɛlama fɔ quoi donc n'i nana kuma sɛbɛlama yɛrɛ fɔ an bɛ sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ quoi sinon ne ni wɔkulɔnin tɛ kɛlɛ kɛ quoi i y'a faamuya an ko de vis-à-vis preuve contre preuve dalilu contre dalilu n'i dalen don i ka dalilu la i bɛ t'i dogo wɔkulɔninkan kɔfɛ mun na bɔ i ka na an ka ɲɔgɔn affronter Facebook sanfɛ ne y'o dɔrɔn de fɔ aw ye kɛlɛko tɛ o est ce que aw y'a faamuya kɛlɛko tɛ walayi bilayi aw kana n'aw ka preuve ye aw kana aw b'a dɔn burujali tɛ fɛn kɛ ne la aw b'a dɔn nin tɛ fɛn kɛ ne la aw b'a dɔn Idriss tant que a dabara b'a kun aw tɛna nkalon tigɛ k'aw b'o da Idriss la ko ne sigilen k'o ka to yen nɔ i bɛ ka mun de fɔ i ka video kɔnɔ a bɛɛ ye nin kelen de ye koyi depuis homosexualité ko in kɛlɛ bɛ kɛ don min fo ka na se bi ma o kelen de koyi PD i tɛna se ka jogo jugu foyi sɔrɔ k'i bɛn'o fɔ ne la ko Idriss ye mɔgɔ ŋanamu i tɛna se ka na n'o preuve ye ko Idriss binna muso kan i tɛna se ka na n'o preuve ye ko Idriss sɔrɔla manamana ko la i tɛna se ka na n'o preuve ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna aw tɛna se ka foyi de fɔ ne ma aw tɛna se ka taa ne ka so filmer ka na n'a ye k'aw bɛna fɔ ko ne bɛ ka si bɔgɔso de kɔnɔ ko ne siyɔrɔ man ɲi donc ne y'o de fɔ aw ɲɛna foyi de tɛ aw bolo aw bɛ se ka mun fɔ ne ma depuis 2000 combien fo ka taa se bi ma ni PD ko in tɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna o tɛ paga de kɛ ne la bilahi a tɛ foyi kɛ ne la hali sini a ye bɔ aw k'a fɔ ni kan wɛrɛ t'aw dan n'o tɛ a y'a fɔ mais wɔkulɔninkan o tɛ marché an ka tɛmɛ ale kan lui n'est pas trop important c'est seulement n bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn wɔkulɔniya in a k'o bila quoi parce que olu wagati tɛmɛna quoi sisan an bɛ fa de la quoi i m'a faamuya fa ka t'i dogo wɔkulɔninkan ninnu kɔfɛ ne bolo olu tile tɛmɛna quoi alors maintenant an bɛ na sisan Pichichi la donc comme a yɛrɛ ma se ka don kɛnɛ kɔnɔla la n t'a dɔn min don
bon nta bisigi k'a fɔ ko peut-être a siranna ou bien fɛn wɛrɛ mais ale de ko ne ma ko a bɛ na ale de ko ne ma problème t'a la a communication n'a fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ parce que ne m'a wele ka na dɔ wɛrɛ la ne tun bɛ k'a wele ka na de an kana kuma di maliyɛndenw ɲɛna an kana kuma tiɲɛ kan an kana kuma fa la pour que k'a yira maliyɛndenw na effectivement Pichichi a ye mun fɔ a kun bɛ n'o de lawaleya parce que a ko a kun t'a kalama maliyɛnw bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ minnu bɛ ka denkɔrɔ dɛmɛ ko ni denkɔrɔ binna ko denkɔrɔ kelen de bɛna bin u t'a dɔn k'a fɔ ko en droit il y a ce qu'on appelle aussi la complicité n'i bɛ bin i n'i ka complices de bɛ bin ɲɔgɔn fɛ an filɛ nin wagati min na i ko bi Pichichi Media ale bɛ considéré comme denkɔrɔ ka complice de munna parce que en droit u b'o de fɔ n t'a dɔn ni o bɛ droit la quoi ni fɛn min bɛ yen k'i t'a dɔn a ka gɛlɛn i ɲangati ka se ka minɛ o la n y'o de fɔ aw ɲɛna. Je vais faire du pro bono aussi avec vous. En droit, le pro bono, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des conseils juridiques, mais gratuitement, quoi. M'bo di aw ma, quoi. Aw munu beka dengoro de membo o kawe fi sabilillah parce que Idriss o de fois ngania de kain ko jugun quoi. Amana boko ko kalama bo fo mo yi. Domina mbora fura ko kalama cheala, mbora nyo fo malien yi. Nale ka bo Italie ninga Italie papier ko nya donc mbo se ka bara soro na e France ko la no. Mbora nya fo italien yi. Dorete ngania de kain. Nga malien be klaka ne famu na metagali nyafe. Au hukumu konola la Pichichi Media m'a fignana que pour qu'une infraction soit constituée, il faut 3 éléments d'abord. Il y a ce qu'on appelle l'élément légal, il y a ce qu'on appelle l'élément matériel et il y a ce qu'on appelle l'élément moral. Neba bisigi ko e Pichichi itunta kalama ka fo ko dengoro be ka waliya munke ko escroquerie do. Mena dengoro ka delu fiye bina mena dengoro poursuivi parce que anye ko be bla sengan déjà dengoro ere ba kalama. Ima a commencé la ka réseau perdu. Alors, dengoro ka ko folo o escroquerie nyo yiri la o banga code pénal kono la no e article 247 ye nya yiri la ni mafli. Donc o escroquerie nyo explication dit ko définition dit. Dengoro ka flana jume o abus de confiance. Abus de confiance parce que abus de confiance est feigné. Ni ye war di mogo ma ka kaw be fem mun kan naw ma be aka na tigi ma son ki ka war la sekin s'il y a pas eu la restitution. Donc il y a eu abus de confiance parce que war dira ko ka bara munke non seulement au bara make nga war mala segi donc oui infraction fly infraction sabana iyo ye kunu tellement ka be buni bela ayere na natuguni ayere ka propre client ka bena bolike ko ko lu bon ka bena bana blambo bi woro ani mo wolon vlade la ku fa u ba u dogoni u koromso ku shite kisi ku shite na folotigi yake tukuni malion en nana kana barake do de fe ko pour que ikake na folotigi o tigila mɔgɔ kelen o ka tila k'a fɔ tuguni k'ale bɛ tila ka baara kɛ ko e buruju si kana kɛ nafolotigi ye i t'i yɔrɔ janya o yɔrɔ la i nana baara kɛ dɔ de fɛ k'a k'i ka nafolo la bugun o tigi k'i ma ko ni baara bɛ kase ko 2 semaines de don ko wa ko ni baara kasera ko ni i fama sa i ba bɛ sa ou bien i yɛrɛ bɛ accident jugu dɔ kɛ ko i kɔni bɛ sigi olu dɔw ka janaja kɛnɛ kan ma kan ka gɛrɛ o ko la ma se ka mun fɛnɛ faamuya maliyɛnw k'a fɔ Pichichi ɲɛna ko am se ka bisigi ko les 3 éléments constitutifs am se ka fɔ parce que l'élément légal o ye de a ka dɔn k'a fɔ fɔlɔ ko sariya kɔnɔ ko i bɛ ka ko min kɛ i nɔ bɛ se ka minɛ a la n dun y'o expliquer ye n k'a bɛ ka mun kɛ a bɛ fɔ o ma escroquerie wa a bɛ sariya kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ yen abus de confiance a bɛ sariya kɔnɔ a b'an ka code pénal kɔnɔ a bɛ yen alors l'élément matériel donc oui, nas a ko kera, il m'a famille, c'est ça qu'on appelle l'élément matériel. Bedumba don a ko kera déjà. Et Pichichi il rebe ka deme ko koke parce que il rebe ka publicité ke. Mo chaman konema au lieu d'enkoro don grâce à toi Pichichi. Voilà. Grâce à toi et ka page kandi ou ya don. Donc il be ka deme ka ke wa ire ya ye mo ko war minela wa témoignage gérer ya mo kemeni bisaba be ka couler ku ka war ma se ka soro. Donc ça veut dire qu'il y a l'élément matériel et l'élément moral maintenant. Oye ni ere Pichichi kumba kalama wa ikunta kalama. Donc ne ba bisiki sisan ko e Pichichi peut-être ikunta kalama. Donc maintenant men il a boit kalama pour que domina ni dengoro be bi ni continuera ni be ko fe kibina dengoro ka publicité ke ka maw nyini ka tout di dengoro ma ambe se ki fene fara dengoro kan to mina. Donc mbila donia ki la kunafonia ko ni élément saba de be se ka infraction constituée l'élément légal oye aka kefolo ko sharia nyangati l'élément matériel ko in ka wula waleya et l'élément moral i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka ko min kɛ k'a maɲi n'i tun t'a dɔn i bɛ se k'a fɔ ne tun t'a dɔn mais e b'a dɔn bi k'a fɔ ko jɛnkɔrɔ bɛ ka mun kɛ ko tiɲɛ tɛ ne tun bɛ k'i wele de an tun ka na an ka kuma mais comme i yɛrɛ ma na peut-être n b'a bisigi i ye problème sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sini an b'a émission kɛ i fɛnɛ bɛ na i bɛ na i expliquer mais maliyɛnw jan'o cɛ an ka jɛ sisan nin wagati in kɔnɔna la an ka Pichichi a lamɛn a ye vidéo mun kɛ bi
n'a kumana n bɛna a ka kumaw yɔrɔ dɔw corriger dɔɔni an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bema donc nga bi video in a bɛ se ka kɛ a bɛna jɛnya a bɛ se ka kɛ fɛnɛ kumaw bɛ se ka koron ka bɛn a wagati kɔnɔ. Jananga do ni décortiquer la fɔlɔ n bɛna mun fɔ n ka mɔgɔw ye parce que ne ko an bɛ jɛlenya ko ninnu de la tiɲɛ yɛrɛ la Denkɔrɔ ka bagabaga in tun bɛ fɛ ka commencer ka se mɔgɔw la parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mun ninnu nana don ne ka inbox kɔnɔ ko Idriss est-ce que an tɛ nin ko in jɔ ko Denkɔrɔ bɛ ka commencer k'a bɛna an baara ne dun ka 100 ni 20 dɔrɔn de b'a bolo a ko k'an bɛna an si ka ordonnance sisan na donc est ce que an tɛ nin ko jɔ n bɛna mun fɔ aw ɲɛna ni Denkɔrɔ tun bɛ se mɔgɔ faga la ni Idriss tun tɛ su in na émission in kɛ est ce que aw y'o faamuya aw y'o lamɛn ka ɲɛ dɛ ni Denkɔrɔ tun bɛ se ka mɔgɔ faga ou bien ka bana bila mɔgɔ la ne Idriss sigilen tun tɛ sɔrɔ aw ɲɛkɔrɔ su in na ka nin émission in kɛ parce que ne bɛ ka mun da Denkɔrɔ kan depuis a ye kusi don daminɛ fo ka taa se bi ma maa ma deli k'a d'a kan aw ɲɛ b'a la Denkɔrɔ tun bɛ produit de mun fo k'a ɲɛda bɛɛ tun bilen mais sisan aw y'a ye a finna cogo min na hali temps t'a bolo ka produit mun tuguni a finna Idriss ko bɛ ɲini kana fa wuli a la donc ni a tun bɛ ko kɛ mɔgɔ la n b'a daminɛ ne de la fɔlɔ nka ne ko ala kira ne ko n jigi o ye ala de ne tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ dɔn ala kɔ ne jigi ye ala de ne tɛ soma ye ne tɛ mori ye foyi tɛ ne bolo nka ne kɔni b'a dɔn ne bɛ kɛlɛ mun na ne bɛ ka fantanw ka kɛlɛ min kɛ maa dama bɛ ka ne wele a y'aw jɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko prévu contre prévu dalilu contre dalilu o de ye ne ka slogan ye ka tila ka hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ mun ninnu b'a fɔ Idriss an b'i écrit k'an ka message kalan a ye nin lajɛ fɔlɔ nin ye n t'a dɔn n'a sɔrɔ ɲɛ b'a la 999 c'est à dire WhatsApp la a tɛ tɛmɛ o kan parce que WhatsApp tɛ 1000 bɔ ne ka WhatsApp falen don déjà n bɛna yira aw la pour que aw bɛ se ka yafa n ma aw y'a ye aw ɲɛ bɛ message la a y'a lajɛ message minnu ma kalan n'a sɔrɔ ni adamaden normal bɛ se ka nin bɛɛ kalan parce que ne dun fana bɛ baara de la a ye message kalanbaliw lajɛ dɔw ye 20 dɔw ye 30 a y'a lajɛ n bɛ nin jigin tan fo sini a tɛ ban aw ɲɛ bɛ verti la fɛn fɛn la nin bɛɛ message de ye Idriss ma minnu dayɛlɛ fɔlɔ donc minnu b'a fɔ Idriss an bɛ ka message ci ma i tɛ ka an répond an tɛ ka aw y'a faamu quoi mɔgɔw tɛ kelen ye quand tu es personnage public bɛɛ de bɛ fɛ ka kuma i fɛ wagati min na n'i ye temps sɔrɔ i bɛ don ka kelen kelenw la i b'olu répond mais a tɛ se a y'a lajɛ n bɛ hakɛto ɲini yɛrɛ de k'aw fɛ dɛ a y'a lajɛ a ye message lajɛ a ye message lajɛ dɔrɔn a y'a lajɛ vous voyez a y'a lajɛ a y'a lajɛ a ye message lajɛ a tɛ ban tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna ko hakɛto ɲini k'aw fɛ mun na n tɛ ka se ka bɛɛ répond en même temps mais ni ala sɔnna ma n bɛ bɛɛ répond nin wagati in na mɔgɔw ka weleli de ka ca dɔw b'i fo dɔw b'i barika da parce que bɛɛ y'a ye sisan ko in ye tiɲɛ de ye mais mun bɛ ka mɔgɔw dabali ban o ye ko faamaw tɛ k'a minɛ cogo di faamaw dun ko de ko plainte de ka taa déposer faamaw ko wayi an ka mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ taa plainte déposer o de la nin wagati in na Denkɔrɔ bɛ ka ko bɛɛ kɛ pour que ka mɔgɔw ka wari sara a nana jumɛn de fɔ tuguni a bɛ fɛ sisan ka maliyɛnw ka sympathie de sɔrɔ sisan a bɛ fɛ ka maliyɛnw fara a yɛrɛ kan a ko sisan ko bon ko maliyɛnw k'ale bɛna musow ko muso minnu bɛ baara la ko ni maa tan b'i bolo baara la k'ale bɛna u bɛɛ ka projet financer maaw bɛ e bolo kasi la k'e k'olu fɔ de ko e bɛna mɔgɔw ka projet financer ne Idriss Martinez Konipo ma se ka o de fana faamuya ne ka maaw bɛ kasi la ne ka inbox kɔnɔ yan nɔ k'e k'olu dɔrɔn de ka wari segin u ma e ko k'e bɛna mɔgɔw ka projet financer 5 millions 10 millions o ko o ye ne dabali ban o ko o ye dabali ban ko ye ne bolo komi ni ma se k'a faamu voilà donc an bɛna sisan an bɛna don Pititi ka message répondre na donc an b'a essayer k'a ka kuma décortiquer aw ni ne an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ Pititi de bɛ ka kuma i n'a fɔ aw caman b'a dɔn cogo min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye fɔlɔ a y'a lamɛn dɛ o de ye ala ka faamuya ko ɲuman ala k'o di an ma ami ka ɲuman di e yɛrɛ fana ma ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko amsaridini na olu ka layidukan kelen bɛ yen nɔ ko n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ o yɔrɔ de la n tun ye Pititi interpellé komi ale a bɛ amsaridini na yen nɔ amsaridini mɔgɔw dun bɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko Pititi soit a bɛ choix kɛ a bɛ tugu Denkɔrɔ kɔ soit a bɛ bɔ amsaridini na a kana Ayidara tɔgɔ fɔ a ka kow la ko parce que Ayidara yɛrɛ ka layidukan y'o de ye n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ e dun bɛ ka mɔgɔw wele k'u bila ka taa namarakɛla fɛ yen nɔ a bɛ k'u daraki u ka wari la donc maintenant ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min an ka taa Pititi Media anw ka baara ye min ye o de ye a fɔlɔ min n b'o fɔ maliyɛnden bɛɛ ye hali n'i tɛ Pititi Media dɔn i kan ka arajoso dɔn arajoso mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa n'a ka prestation ye arajo la
Donc radio so ba permettre il sigi bi ga kuma ke o kele mogo bi exception thing PCC media la ye galon tigɛ exception be no a ko sisan ko mogo ko ni tara radio so la ko exception te no ku bi ka publicité ke malien ay galon tigɛ o de la a kun ka di ɲa yɛrɛ kun na an tun ka kuma quoi parce que a man di ɲe ka kuma a kɔfɛ o de la n tun ka wele sera ma parce que n tɛ fɛ ka nin ka tɛmɛ an ɲɔgɔn cɛ quoi mais ay galon tigɛ n'a sɔrɔ ko b'i yɛrɛ fɔ cogo min ke e bɛ ten n'a sɔrɔ ko e b'i yɛrɛ kɛ maa ladiri maa tilennen cogo min na e bɛ ten la première des choses o ye de ka ɲininkali kɛ e bɛ ka mɔgɔw bila ka taa baara min kɛ dɛnkɔrɔ fɛ yen est ce que a y'a ɲɔgɔnna kɛ e yɛrɛ ye fɔlɔ wa maliyɛnw a y'aw hakiliw dayɛlɛn dɛ ale bɛ ka mɔgɔw bila ka taa dɛnkɔrɔ fɛ yen ale bɛ ka dɛnkɔrɔ ka publicité kɛ mais dɛnkɔrɔ de bɛ ka so jɔ ka d'ale ma c'est ce que moi j'arrive pas à comprendre dɛnkɔrɔ de bɛ ka so jɔ ka d'ale ma dɛnkɔrɔ de bɛ ka fɔ ale ye ko so bɛ na ban mais pourquoi dɛnkɔrɔ tɛ wari fɔnɔ dɔrɔn komi a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na k'a b'a fɔnɔ siɲɛ 3 semaine kɔnɔ pourquoi a t'a fɔnɔ e kan dɔrɔn e yɛrɛ ka t'i ka so jɔ mobili min ka di yɛrɛ sakona mobili ye ka t'o san depuis ye e b'a dɔn ko nin cɛ in ye kalabanci ye mais e bɛ k'o permettre o ka taa publicité k'e fɛ yen nɔ donc o b'a yira ko cohérence a ti i ka baya ani i ka kɛwale ni ɲɔgɔn cɛ an ka taga hali chrétien nana i b'i ka chrétienya an b'o émission kɛ yan mɔgɔw caman ma fɛn min do faamu dɔw b'a fɔ ko i sarala joli non mɔgɔ tɛ anw sara k'an ka bɔ ka video kɛ ne bɛ ka kuma min n bɛ kuma min bɔ n da ne bɛ min bɔ n da k'a fɔ ko dɔ bɛ dɔrɔmɛ di ne ma a bɛna sigi video depuis ala ye mali da ne b'o fɔ n ka video bɛɛ la dɛkɔrɔ ko tɛ depuis ne bɛ yen mali kɔnɔ mali kɔ kan depuis ne bɛ video kɛ ne ye 400 de sɔrɔ video ko la video 400 o 400 y'o sɔrɔ cogo fɔ maliyɛn den bɛɛ ye mɔgɔ dɔ de bɛ yen a ye n kanu ka bɔ Côte d'Ivoire a ko ni ɲɛ ni PCC ɲɛ dara ɲɔgɔn kan ka wari min to don min m'o d'a ma o tigi ye 400 de di PCC ma don min an bɛ ɲɔgɔn ye a kɛra bangɔni na a tigi bɛ taa a ka dumuni san anw tɛ mɔgɔ ka complice ye an tɛ fara mɔgɔ kan an tɛ mɔgɔ dɛmɛ fɛn foyi la fɛn min n'o y'a sɔrɔ don dɔ o bɛna kɛ tiɲɛni dɔ ma mais n bɛna min fɔ maliyɛnw ye an balimakɛ dɔ bɛ yen a bɔra a ye video caman kɛ o ye ne ye a ka video kɔnɔ a ko k'a ye PCC interpellé kosɛbɛ a ka video caman kɔnɔ a bɛ bɔ ko a ye PCC interpellé parce que e de bɛ ka mɔgɔw d'a ma ok n b'a fo pour la considération mais n bɛ min fɔ maliyɛn cɛ ani muso ye aw minnu ko a ye dɛnkɔrɔ dɔn PCC media sanfɛ ko aw ye baara kɛ a bolo a fɔlɔ min ye n bɛ min fɔ bɛɛ ye k'a daminɛ ni o daminɛ ye bilahi adamaden hali n'i ma kɛ silamɛ ye i bɛ kɛ hɔrɔn ye maliyɛn den kelen o kelen bɛ yen bi n'i bɛ ka a lajɛ ani n'i bɛ k'a lamɛn a tiɲɛ don parce que fɛn dɔ bɛ yen o ka di maliyɛn ye balawu bɛ fan min fɛ maliyɛn bɛ o fan fɛ kuma caman mais mɔgɔ o mɔgɔ sigilen don k'a lajɛ video bɛ ka kɛ o bɛ ka dɛnkɔrɔ lagosi k'a lagosi ka kuma caman fɔ aw ni ala cɛ an bɛ ka dɛnkɔrɔ lagosi maliyɛnw n bɛ aw yɛrɛ ta k'aw kɛ témoin ye depuis ne ye kɛlɛ in daminɛ fo bi yɔrɔ jumɛn de kɛra ko ne ye dɛnkɔrɔ lagosi ka dɛnkɔrɔ ka escroquerie bɔ k'o yira mɔgɔw la o de y'a lagosili ye wa bon n'o de y'a lagosili ye n b'a lagosi jan'a saya cɛ n b'a lagosi ka dɛnkɔrɔ bɔ k'a yira mɔgɔw la k'a kɛlen don ka dɔw ka wari minɛ mun ninnu bɛ ka kasi u ka wari nɔfɛ o de ye dɛnkɔrɔ lagosili ye wa maliyɛnw ne b'a fɔ n k'o t'a lagosili ye muso dɔ bɛ yen nɔ komi a ko n kana vocaliser n t'a je Idriss Martinez kɔni po mun de ye maaw ka danaya dan ne kan parce que n'i ko ne ka n'i vocaliser jani diɲɛ wuli cɛ a tɛ je maa o maa n'i dara ne la bilahi kana i kɔnɔna kuma fɔ ne ye n'i ko n tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a mɛn i bɛ sa i t'o mɛn ne da kɔnɔ ne ni mɔgɔw bɛ ka baara kɛ o ne ni mɔgɔw bɛ ka baara kɛ dɛnkɔrɔ ko in na aw kana perese dɛnkɔrɔ bɛ bi hala tɛ mɛn dɛnkɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn ko ale kɔgɔ dalen don disi dalen don kogo la il le sait aw t'a dɔn mɛ dɛnkɔrɔ b'a dɔn cɛ o cɛ muso o muso n'i bɛ communication dɔn dɛnkɔrɔ b'a dɔn nin wagati in na k'ale tatɔ don kaso la mais jan'o cɛ a bɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ ka mɔgɔ kelen kelenninw ka wari sara jan'a ka taa kaso la mais a mɛn o mɛn il va a bɛ bin ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna pour le moment parce que mɔgɔ minnu bɛ ne ka groupe kɔnɔ tiɲɛ de ka di ala ye olu bɛɛ ye européens de ye ne ka groupe kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ye européen ye maliyɛn kelen de kun na n'i yɛrɛ infiltrer an ka groupe la par imprudence mɔgɔ min bɛ ka n ka groupe whatsapp manager ale ye o tigi ta parce que an y'a fɔ
anga groupe kono bete dum anga groupe kono ibna ni ka prévu de ni dengoro kuma kan ye fichim chama ibina na mais ni tigi atara page ga comme ne ka page administrateur de bino ni nga message yura wala santé ka be kala donc ale be kan deme atara fo eno bo o ma famu quoi donc o sera ka infiltrer donc akumba nga groupe kono anana munde ke anana nga groupe kono abanga groupe kono ate kuma parce que prévu tableau foi ala ni anga groupe kono mo do barika o de sera ka senti ka fo ko ni tien ko il n'est pas clair kama prévu blakana atika foi anga groupe te mana groupe yede no de fo onyana Idriss mana do ko la o intellectuel code ka fo ko groupe créé do bekana dondo te anga groupe ni be do akan abiko sera tutike tellement ka doni manugo mais ko bela faybe seka na ala quoi tie dona tie nana munde ke nana tuguni kataka groupe séparément do glan kerefe a yɛrɛ tara groupe dɔ dilan Mali la ka sɔrɔ ka ne ka groupe mɔgɔ bɛɛ ka numéro ta kelen ka t'u bɛɛ ajouter o groupe in kɔnɔ yen nɔ donc maintenant k'ale bɛna wuli ko k'olu ka wari ɲini ko k'a d'olu ma n y'o de fɔ n ka groupe kɔnɔ mɔgɔw ɲɛna n'o de fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ groupe kɔnɔ ne bɛ se k'an sigi k'a bɛɛ fɔ kɛnɛ kan parce que ne Idriss ne tɛ se ka maloya quoi ne tɛ se c'est-à-dire ko tɛ yen ko ne bɛ mun fɔ ko n'a bɔra k'a maloya bɛ ne minɛ n'o de fɔ ɲɛna yurugu ninnu Idriss aw tɛ Idriss sen mɛn o la diɲɛ wuli cɛ o de ye ne ka kɛlɛ ye bi wa ne ka kɛlɛ bɛna ɲɛsin o de ma fantanw k'u ka hakɛ ɲini k'u d'u ma o de bɛna kɛ ne ka kɛlɛ principal ye bi donc les gars qu'est-ce qu'il fait k'ale bɛna ne ka mɔgɔw ka fɛn ɲini ka d'u ma et puis a bɛ tila ka mun f'u ye ko ouais ko ni ale y'u ka hakɛ ɲini ka d'u ma parce que ne ka mɔgɔw an bɔlen a kalama an ye région d'urgence kɛ an ka groupe kɔnɔla la donc n y'a fɔ cɛ ɲɛna n ka administrateur ɲɛna n k'a k'a la kite ka bɔ groupe kɔnɔ donc o y'a la kite ka bɔ groupe kɔnɔ o y'a wele k'a ɲininka a bɛ taa manamanakan fɔ ko ne ko wayi ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko n'olu ta dira main à main ko donc k'olu sen tɛ na ko olu sen tɛ ne ta la ne m'o fɔ mɔgɔ si ye n ko pour le moment an mago bɛ mɔgɔ min na o ye minnu ka prévu pal de b'u bolo minnu bɛ yen nɔ ko u ye envoi kɛ reçu filɛ nin ye a fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ n ko an mago b'olu de la fɔlɔ parce que sariya kɔnɔ baara bɛ kɛ ten de fɔlɔ charia prévu contre prévu dalilu contre dalilu donc jala nga taga kambe taga enquête ni fɛnw kɛ waye ni bɔra mini waye est ce que prévu jumɛn de b'i bolo e y'a d'a ma a kɛra jɔn ɲɛna olu sira ninnu ka jan an b'a sira surunni de nɔfɛ bon sira surunni ye jumɛn de ye sira surunni ye maa minnu ka prévu dafalen b'u bolo u kana n'u ka prévu ye an ka baara kɛ n'o ye ni dɛnkɔrɔ sera ka minɛ sisan k'a bila wo kɔnɔ aw b'a ye yen de sisan bɛɛ bɛ sɔrɔ ka boli ka na plainte collective kɛ a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ka wari sarali daminɛ ni wari in banna tuma min na a bɛ sɔrɔ ka minnu ka wari ma sara olu bɛ sɔrɔ ka perdi donc cɛ bɛ mun de fɔ sisan ko wayi ko ni ale y'u ka wari ɲini ko k'a d'u ma ko donc ko n'u y'a dɔn ale ye o don n'u ye dɔ d'ale ma o don n'u ma fɛn yɛrɛ d'ale ma fɛnɛ ayiwa a fɔra a banna donc depuis yen ninnu ye maaw ye mun ninnu bɛ taa ka taga ne ka groupe victime ta k'u fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka taa k'u bɛ taa intermédiaire la u ni dɛnkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ dɛnkɔrɔ ka cɛ y'a fɔ cogo min ko ni teri dɔ tun bɛ yen nɔ k'o tagara ko ka taa négocier ale fɛ yen nɔ mais n y'o de fɔ aw ɲɛna Idriss Martinez Konipo cɛ o cɛ muso o muso n'i bɛ ne kɛlɛ i préparer mentalement physiquement fɔlɔ jali i ka ne kɛlɛ parce que n'o de f'i ɲɛna ne ka kɛlɛ tɛ girin quoi ne bɛ taa n'i ye dɔɔni de parce que ne ko prévu contre prévu dalilu contre dalilu de nin wagati in na ça fait presque 3 mois don o don karamɔgɔ Sinayogo a bɛ bɔ a bɛ ne gosi a bɛ bɔ a b'a fɔ waye dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka taa Mali la dɔw bɛ yen nɔ olu y'a don tan dɔw bɛ yen nɔ olu y'a bɔ tan olu kɔni bɛ tunga la olu kɛra tunga sarakaw ye n tɛ ka foyi fɔ a ye bamananw ko laisser mouton courir tabaski viendra mais karamɔgɔ Sinayogo t'a dɔn k'ale bɛ ne bolo kɔnɔ a ka ca ni kalo 3 ye mais n bɛ k'a to yen a ka taa dɔɔni fɔlɔ quoi comme a tun bɛ Mali la n tun tɛ fɛ k'a kɛlɛ k'a to Mali la n tun bɛ fɛ a ka na Europe mais a nana a ma mɛn n t'a dɔn k'a tilala ka segin tuguni mais ni n y'ale gosi dɔrɔn ale ta ye un coup KO de ye o y'ale ka ko bannen pewu parce que ale ka fɛn bɛ n bolo ni n y'o da ale kan don o don ni n y'o bila Facebook sanfɛ don o don tiɲɛ yɛrɛ la n'a sera ka kariya o kɔfɛ ka bɔ ka n'i sigi Facebook sanfɛ ka kuma c'est que kiminikɔrɔ don mais a y'a fɔ a ye a ka to ne burujali la dɔrɔn il est dans mes mains mais n tɛ perese ale ma quoi n b'ale ta to dɔɔni fɔlɔ parce que pour le moment n ɲɛ gannen tɛ foyi kan dɛnkɔrɔta in kɔ donc c'est pour vous dire que an ka groupe kɔnɔmɔgɔw u ka wari o seginn'u ma o siga yɛrɛ tɛ ne la yɛrɛ quoi parce que ne ni faama mɔgɔ minnu bɛ kuma na o ko an ka procuration kɛ ka plainte déposer ko ka taa dɛnkɔrɔ kama mais an tɛna kow bɛɛ fɔ o de fɔra groupe kɔnɔ ni cɛ y'o ta ka taa n'o ye ka taa feere dɛnkɔrɔ ma a ye furu feere ma parce que an bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne bɛ k'a bɛɛ fɔ video kɔnɔ yan déjà koyi a bɛɛ de bɛ fɔ yan fɛn fɛn fɔ an ka groupe kɔnɔ a bɛɛ fɔ yan maa si a dogolen t'i la ko ne ye groupe formé maa si a dogolen t'i la k'an bɛ fɛ ka taa ni dɛnkɔrɔ ye sariya ka bolo kan maa si a dogolen t'i la k'a fɔ ko an ko de an bɛna fantanw ka wari ɲini ka d'u ma donc dɛnkɔrɔ je pense que i ka solution bɛɛ banna parce que i taara tugu maa ba fɛn fɛn kɔ je pense que u bɛɛ y'i bila sisan nin wagati in na n yɛrɛ ɲɛ b'a la hali Petite Media yɛrɛ i tɛ ka y'ale ka page kan tuguni o b'a yira k'a fɔ ale fana ye conscience sɔrɔ ale fana kununa ka bɔ sunɔgɔ la parce que ne b'a dɔn n'i bɛ bi don o don ne kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ bi t'a kɔ parce que
Oumou Diarra o kono yi ka sera éviter déjà o kaldia bay o itoy itena ino itena ye ñogon fait tukuni parce que muso laban bembolo allait escroquera 4 500 000 li 4 500 000 ni a dira Dengoro ma djedjedi a vocalu betima wa Dengoro a confirmé que ay war fene soro wallahi o ka histoire ni ño fawi abe aw ñejibo muso yi nana France muso yi ñe 100 de ke 100 ans de ke français areka fola 100 ans sans papier ala ibaro yan sans papier manake ibe dienatika ko be fenge muso yi dew be wolo me aka papier ko ma se gagner bo muso ka 100 ans économie comme et puis mu yeren dabal ban quoi ngo c'est-à-dire yela ko do magari ko do dusu kashi ko do quoi muso ko kale Dengoro donné de kama ne Idriss ka vidéo de kama malien ay ni yoro la meka nyede aya la meka nye ay vidéo partager groupe be kono muso ko ale Dengoro donné de kama et puis obada ay Dengoro don to mina ne vidéo mke Oumou Diarra ale Dengoro don o de sababula départ la ya da ama deliga Dengoro to me ale bene sui ale a une vidéo que Oumou Diarra mais en réalité là ale kumbe Oumou Diarra yare de su kosbe donc ale ko i jonga siki kan vidéo ina me ale vidéo la me de A jusqu'à Z tiens rere là ale ko vidéo mani nunu mo burja laudi vidéo mani nunu kon obi burja de pour ki ka doni duma ko tienité tien folay ko Oumou Diarra o tseka taka tukuru floman ko quoi ko donc ale ito la dron parce qu'il va don nié mo do 376 vidéo surtout Facebook là iba e no vidéo bana dro singa suggestion wara ki yete ndo o tigila mo ka vidéo la o vidéo jarkele nunu quoi donc ale klala ne ka vidéo la mel la dron pititi ka pagis na kana ni Dengoro ka vidéo yete ndo donc ale tara Dengoro ka vidéo la me atale Dengoro ka vidéo la me tiens la Dengoro est trop éloquent abse kumana na be kuma kanye na be kuma nga che il est convaincant na be kuma ba fo non ni ka warma barama ni ka warbe la segima non ni ne kono ni nete morishito ke mali kono ne re bi ka war la segima media obeka tuka ko bon o de la nya fo onyena mo Dengoro c'est un putain de génie en communication parce que Dengoro s'est entouré de nos personnalités les plus respectées au pays Dengoro be yala de chao che muso ni toko de be ela ina fo Oumou Diarra nunu ina fo Racine Sall nunu ina fo Maïmouna Soumoun mu yera kumbe ka fasada sisan chewo cheke lolo de be biriye ko moko ka bunya be kan Dengoro kumbe gere e de la maw kina e ñogon fe ka maw ka confiance soro bon surtout Oumou Diarra de kunye aka fin principal yere parce que na tunyo soro dro ay mali muso be soro muso do fana ne wole ko wallahi ko ne yere de ale kisi o kara bidron do la nya fo ngona ka téléphone te jo nkelen do ka bla silencieux de la al sabe ka soni o muso kunema ko ale koromso denko de kumbola kale kumino chi ko kata Dengoro fi ko me kale kelinga ne ka vidéo di ko vraiment kale re limaniara kale ko ijo akan ko le jinyama jolena ko koferi ale bora kalama ka fo ko tiente ko tienga ko ka jelente quoi bon abiti entouré no mo mu de o de be mo bla filila bon ni muso yi ninga histoire mundi donc ni muso yi akokabna ntaro ko barambe wa kemeni wa binani ou ventaro o barado kon be no ako musoma koko muso be France a beni bacha be vocal be mbolo yan o ba ko Idriss te galontigo a vocalu be be yano mais nte fe ko je follow quoi parce que ameta étape par étape de quoi donc ako muso ma ko mishi fima wolonvla ne be to ka mishi fima wolonvla mais ja mishi fima wolonvla mui ibe mishi fima wolonvla de ça mishi fima kelen fila sabana ni duru fo wolonvla o la ne a fo ngo mishi songo be Dengoro détail a vocal do rebe a ba fo ko ibe mishi songo kon sa mais mishi songo nte seginde iga war de be la segima parce que ale kon ga saraka ni kon saraka bo saraka o bolé le o talien quoi mais elle be perdu au là quoi donc mishi fima wolonvla baray joli o million nani ani wa kemedi million nani ani wa bikononto ani ibaro karamo no nube faka mo tiwo hakilla dro so we dorme kele ouve dorme fla dorme ça va faraka ouve dorme kele dorme fla dorme ça va boala ou konte chiffre rondi ma quoi ka foko na chiffre do dima ko chiffre mum par exemple ça niya me ba foko 5 millions ouve niya me ba foko 6 millions ouve niya me ba foko 10 millions karamo no to kere karamo no mena sa ba foko dorme bisaba ni ça va ouve dorme bisaba ni dorme kele ouve keme woro ani tan ani kele donc o ko nunu de il va faut qu'on fasse une magie de quoi qu'à ce pas par un blogu donc maintenant ka wari oye million nani ani million nani ni wa bi kononton ani wolonvla en tout cas dorme kele ouvert dorme fla kon ba je pour qu'il y a dafa complet là quoi muso yi wallahi na ya vocal la mais obe kashi muso yi mi toroko ke parce que muso yi reflet ne folo muso yi kuma fera warti Dengoro ma fenga de là quoi BMSI parce que BMSI be français no il paraît donc il m'a transfert que katra mal la BMSI la tripe c'est ka fenga
mais problème nana kɛ jumɛn de muso in papier t'ale bolo donc pour que ka mɔgɔ ka wari ta yan nɔ ka cili kɛ surtout million hakɛ ninnu yanni wari bɛ bɔ n ka cɛ a bɛɛ de traçabilité bɛ yen e ma ye hali yan fura feere ninnu extérieur ko ninnu ne y'a dabila sisan n'i tagara n ka cɛ ni mɔgɔ ye wari ci ma yan western na n'i nana k'i bɛna wari ta wa wari bɔra min a tigi y'a ci ma kun jumɛn de la wa e kan ka mun kɛ nin wari in na ka ne to Italie o ko ninnu kun tɛ yen o Italie mɔgɔw tun bɛ wari ci ne ma n ka cɛ fo 600 € par jour problème foyi kun tɛ yen ne tun bɛ taa Bangladesh fɛ yen dɔrɔn ne bɛ taa n jɔ dɔrɔn ne bɛ n ka wari ta mais yan n'i tagara poste la wa jɔn de ye nin wari in ci ma i mun de don i dɔnbaga jumɛn don famille lien jumɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wari in bɛna kɛ mun de ye sisan n ko n yɛrɛ ka wari hali n'i ko k'i bɛna wari ci parents fɛnɛ ma e bɛ mun baara kɛ a don yan ko ka gɛlɛn muso ko non ale bɛ transfert bancaire dɔrɔn kɛ denkɔrɔ ko denkɔrɔ b'a ka petini ninnu ka fɛnw de d'i ma k'a fɔ k'i ka wari bila ka taga yen nɔ muso filɛ nin ye k'a ka mɔgɔw lawuli Bamako 4,400,000 a bɛɛ kumakan bɛ n bolo yan nɔ k'a ci ka taga denkɔrɔ ma denkɔrɔ filɛ nin ye ka muso la munumunu fo ka taa kɛ muso yɛrɛ dɔn ko banna pewu muso ye ne wele o don muso ko ne ma ko Idriss n yɛrɛ t'a dɔn b'a ɲɛfɔ cogo min na quoi n ko cogo di ko ni n y'a f'i ye ko e de kama ne ye denkɔrɔ dɔn i ka video ko ka tila ka kala ye ka taa ɲɛ tur'a la qu'est-ce qui bɛ da la wa ne yɛrɛ yɛlɛla ne ko n ko tiɲɛna n k'a tɛ tɛmɛ o kan a ko vraiment ko bi de n y'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ tɛ kelen Facebook in sanfɛ quoi ko n sɔnni ye bi ne ko n ko ahan ko non ko wallahi billahi ko n'i bɛ se ka n dɛmɛ ka n ka wari ɲini n ko problème t'a la n b'i dɛmɛ komi ko i tɛ fɛ i kumakan ka jouer n ko problème t'a la n'i tɛ fɛ i kumakan ka jouer n b'i dɛmɛ mais ni Ala sɔnn'a ma an bɛ taa pas à pas muso ka vocalu n'a ka fɛnw bɛɛ bɛ n kun yan nɔ a ka reçu n'a ka fɛnw bɛɛ bɛ n ka téléphone kɔnɔ mais problème t'a la alors Pichichi Media an ka tɛmɛ n'i ka communication in tuguni c'est pour vous dire que ni Pichichi kun ko k'a t'a kalama bi kɔni a b'a kalama maa si tɛ Mali kɔnɔ bi tuguni k'i tɛ nin ko in kalama ne y'o de fɔ aw ɲɛna denkɔrɔ ka avantage ye mun ye c'est que il est trop a bɛ mɔgɔw gresser quoi donc ne yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw bɛ k'a fɔ a ye de minnu yɛrɛ kan k'a minɛ ko wa mɔgɔw ka wari sara n'i tɛ fɛ ka taa kaso la o de kama a kɛlen don ka wuli sisan a bɛ wari saraw la fan bɛɛ fɛ o ka ɲi anw bolo parce que jani a ka taa kaso la n'a sera ka mɔgɔ caman ka wari sara fɔlɔ o de ye ne ka laɲini ye sinon ne ko hali sini ko an b'an ka plainte in déposer plainte in bɛ déposer dɔrɔn denkɔrɔ bɛ taa kaso la o mais jan'o cɛ ne bɛ fɛ fɔlɔ a ka mɔgɔw ka wari de sara surtout minnu bɛ ne ka groupe kɔnɔ ni ne kɛlen don ka layidu ta olu ye ne bɛ fɛ ka tɛmɛ Pichichi de fɛ ne tɛ n dogo aw la dɛ bi ne bɛ n ka groupe kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ bila u bɛɛ ka message ci Pichichi ma donc je vous prends en témoin les Maliens ne ka groupe kɔnɔ an ye groupe fermé bi parce que an kɛlen k'a dɔn ko infiltré dɔ donna an ka groupe kɔnɔ on a fermé les inscriptions dans notre groupe o de la hali ma sɔn ka muso in yɛrɛ ajouter muso in bɛ n yɛrɛ ka numéro personnel kɔnɔ donc an ye groupe fermé groupe kɔnɔ mɔgɔw an bɛɛ bɛnna kan ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ don parce que ni infiltré nana don a la u bɛna bɔ ni mɔgɔw ka kumakan ye dɔw dun b'a kɔnɔ u tɛ fɛ u ka kumakan ka bɔ donc problème t'a la an ye a to yen an ye groupe fermé donc n y'a fɔ groupe kɔnɔ mɔgɔw ye n ka groupe kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ye message ci Pichichi ma n ka groupe kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ u ni Pichichi kumana donc maintenant a ka u ka wari ɲini a k'u lasegin u ma n'u ka wari ɲinina ka lasegin u ma an bɛ groupe filanan constitué n'olu ka groupe wari lasegin u ma an bɛ sɔrɔ ka passer à l'attaque mais jan'o cɛ n'an ye passer à l'attaque sisan peut-être a bɛ se ka kɛ wari tɛna sɔrɔ a bolo ne dun ne bɛ fɛ ninnu ka wari de ka sara fɔlɔ surtout muso in yɛrɛ muso in a perdu 4,500,000 o de ye misi finman 7 baara ye 4,997,000 wa n t'a dɔn 8 de o de y'o baara ye an ka jɛ sisan an ka Pichichi lamɛn. n bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye an ka segin an ka taa denkɔrɔ ka kumakanw lamɛn a bɛ min fɔ mɔgɔw ye. yan de Pichichi b'a fɔ sisan k'a bɛna ale denkɔrɔ défend parce que hali sini Pichichi ma jɛ denkɔrɔ ko in kɔ c'est-à-dire j'ai l'impression que Pichichi ni Amsardine mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama la olu bɛ k'a fɔ a ye a ka bɔ nin kɔ quoi mais nafolo fana bɛ yen quoi tu vois c'est comme aimant quoi aimant ni nɛgɛ u bɛ ka ɲɔgɔn sama dɔɔnin quoi tu vois non a bɛna sa k'a bɛna denkɔrɔ défend aw ni Ala cɛ maliyɛnw défend cogo bɛ denkɔrɔ la aw ni Ala cɛ maninfin kan ka denkɔrɔ défend an ka lamɛn. denkɔrɔ y'a ka critère bɛɛ fɔ maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye appel WhatsApp n t'a ta n'i ye n wele siɲɛ 1 siɲɛ 2 n b'i bloqué depuis ma baara k'a fɛ yen a b'o fɔ bɛɛ parce que n bɛna fɛn dɔ de fɔ bi n ma deli ka min fɔ. mais mun de la a bɛ mɔgɔ bloqué aw ni Ala cɛ maliyɛn denw i ka wari bɛ mɔgɔ bolo 4,400,000 o tigilamɔgɔ ka tila k'i bloqué n'a y'i bloqué aw bɛ se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ cogo di tuguni e ka 4,400,000 cɛ a y'aw yɛrɛ bila mɔgɔw place la sa a ye Idriss to yen Idriss yɛrɛ kana ko diya i ye i bila adamadenya sawura la i k'a dɔn ko kɛr de b'i kɔnɔ
ika tunga wari ne o de fa yo ma o be tunga le ano depuis ala ou da France kon la le on ma delga million ça va fara ñoko ngam folo parce que y a tu vis du jour au jour ibe mun soro o be be dunda de ma marata ka doga ko la surtout ni sombo fene be kika nga doni choluma e ka million nani ni wa keme dalembe mo gomna ko e message choma e ka message tiara parce que ga barate ka nyana bo otiki ko bloquer no e bloquer e bo soro tukun to ko di o ni e mo bloquer ngo ko de faut ka dien wulinte fa nga ñoko tukun ngo de la option bloquer le kerala e ne ka warbe bolo be ne bloquer logique il a ben na et petit ba fo ke no défend ko way ko dengore afo ko abi bloquer avec mo bloquer ko warto abulu au moins ni na kibna barake ika kuma tiara ika nyinga lu tiara c'est qui bloquer mais ki ka warto ala ki bloquer ni dengore tane mo me dien fanchi angala me mo ko la me madame nindi aba fo be appel WhatsApp ntata ni message kele flatima mbi bloquer il bara me oka i dona dengore ka bara la oka oye memi foforo mais atla ga ira bela ka fo be mo tiabo ne o de fo fenkele de neni dengoroche nimi ne ma mun famia wari jine mbale bolo na be wari fono e ko ka ateban ni wari be fono ka ateban to di be mago tise ka nye ne ma se ko de famele to di be mago tise ka nye adun dabora be mago de ganye donc ite laile ke jani mago ko ka wari black na no tigi mago be nye upawa ne bolo c'est la logique ni bina barake jani ka fo atiki ka warchi e de jina e de shubaka e de niga jina obe kuma e ira nyuma na ko bamba bi bolo abi war fono donc bamba ni nyininga est-ce que ninga warbe na sonwa na te son atui na be son fene adama angata ya famia jogola odu mais ni mi ya famga ke mi odu fenkele pe o e fend me mo fo mali wi bega famia ame barake ni barake jogola pisisi ni mo mi nga barama nyambulu mo ka war sigama bala ya la meya ni mo mi tanyana o tiki baga warso ni ga bara wi ni mi tamaya masi ni odido ni mo tamaya buga warsigi no do te problème angala se ko fo ngandi domi mi tamasigi ne bi bo mo kumake malenti mo wati bo ko kumake ne bi bo mo fo Maliens, je vous prends en témoin. Nya foye nyenga groupe lisi mo be chi pititi mediama. Mena wakati ni nduma ka finyambo dani nduma uka o traité folo uko luka war seguma. Jano che ame trevu ke parce que hal guerre la trevu be. Ni mo e drapeau blanc ni korata o ba yira ka foko trevu ima fami ako donc asona. Donc ni wakati na bamanon koko ni sera sola ikani siga nungala kan ima famia. Donc besona a bora be dusuguna kami siga be fenfela ko Idriss Martinez ko nimpoye dengora sa dana. Fa yɛrɛ bɛ wuli k'a ka client bagabaga o kɔni o b'a yira k'a fɔ ko solution tɛ yen dengɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn ko faamaw y'a kɔ bila ne yɛrɛ y'a yira cɛ o cɛ muso o muso y'i jɛni dengɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n ka cɛ n b'i lebu o kɔni n y'o fɔ bɛɛ ye i bɛ se ka dengɔrɔ dɛmɛ tiɲɛ kan nka nkalon kan n'i y'a dɛmɛ a bɛɛ ni ala cɛ i bɛ Idriss jɔlen sɔrɔ ɲɛ n y'o fɔ o ka jɛya bɛɛ ye bɛɛ ni combat kelen n y'o de fɔ nin bɛ sen ka s'a dan de la parce que an maliyɛnw degelen don mun na ka combat minɛ k'a nunguni minɛ dɔrɔn k'a bila k'a nunguni minɛ dɔrɔn k'a bila mais nin combat kelen dengɔrɔ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ dɔ bɛ yen Mali kɔnɔ ko Idriss Martinez Konipo ko ja cɛ in ni juru jalen don i b'a fɔ ko courant fil mais aw ma fɔ yala fɔlɔ Pichichi n y'a f'i ye n ka mɔgɔw y'i écrit i y'a dɔw yɛrɛ répond parce que an bɛ groupe kɔnɔ o ko Pichichi y'u répond a ko a bɛ nalen donc Pichichi u ye preuve bɛɛ ci ma n k'u ka preuve ci ma u y'u ka preuve ci ma u ni dengɔrɔ ka kumakan u ni dengɔrɔ ka reçu a bɛɛ b'i bolo donc ko tɔ b'e de bolo ne tɛ dengɔrɔ dɔn tuguni dɛ ne bɛ e de dɔn ne bɛ e de dɔn parce que ne bɛ e de dɔn silamɛ ye sinon dengɔrɔ y'a fɔ ale ta tɛ silamɛ ye ala ko tɛ donc e de ye silamɛ ye aw dun ka baya la a fɔra de n tɛ namarakɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ wa a fɔra i ye tu peux être poursuivi pour complicité parce que i ye baara min kɛ nin ye e de ye dengɔrɔ minɛ ka di mɔgɔw ma donc maintenant dengɔrɔ bɛ ka mɔgɔw gosili mun kɛ e nɔ bɛ se ka minɛ a ko la parce que tu es complice n'i kun t'a dɔn n y'a f'i ye les 3 éléments constitutifs de l'infraction i b'a kalama bi donc bi ta kɔnfɛ bi ta ɲɛfɛ ni dengɔrɔ y'a sigi i ka page sanfɛ k'a bɛ n'a ka publicité mensongère kɛ walahi n'an bɛ dengɔrɔ voilà donc n tɛ fɛ bi vidéo in ka diya kosɛbɛ parce que a ka vidéo in bɛ bɛn 15 minutes de ma mais a yɛrɛ ye numéro bila n bɛ fɛ ka taa o yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen k'aw bɛ Bamako donc n bɛna Pichichi ka numéro in bila aw k'a wele aw ka taa aw ka kuma fɛ a k'aw ka wari d'aw ma donc an k'a lajɛ n'an sera k'o yɔrɔ sɔrɔ sinon vidéo in ka jan kojugu i b'i ka kuma fɔ prévu contre prévu de voilà o Idriss yɛrɛ ka slogan a yɛrɛ bɛ k'o ta déjà prévu contre prévu an k'a lamɛn n bɛ min fɔ bɛɛ na n tɛna mɔgɔ si nɛni n tɛ mɔgɔ si lagosi adamaden tiɲɛ tiɲɛ de Pichichi tɛ changer ne ka kuma ye kuma kelen pe de ni mɔgɔ a lamɛn bɛɛ comme déjà aw tɛ ne dɔn chrétien bɛ bɔ a kan dozokɔnifɔlaw bɛ bɔ a kan bɛɛ b'i bɔ a kan ni min nana i fɛ yen
an fana ka baara de don mɔgɔw bɛ contrat ani mɔgɔw bɛ contrat de kɛ ani bɛ nin wagati kɛ a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni contrat banna n'i ko ko k'a renouveler an b'a renouveler mais n'a tigi bɛ ŋanamu na n'a tigi bɛ mɔgɔ janfa la n'a tigi bɛ ka mɔgɔw dusu kasi o contrat kan ka kase de o pititi ni e c'est à dire ni e ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛ e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka ne ka vidéo lamɛn parce que i bɛ ka ne répond donc e b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka kasi cogo min kɛ e kan ka o contrat kase de o man ka ban wari jari ye cogo cogo i kan ka contrat in kase de mais an ka taa ko ka contrat kɛ cogo min na ani bɛ baara kɛ o baara kɛ cogo la donc o ye PJJ ka bi kuma ye n bɛ min fɔ bɛɛ ye vidéo in kun ti foyi ye minnu bɛ yen ne tɛ WhatsApp groupe sigi dɛ n tɛ WhatsApp groupe sigi n tɛ foyi sigi mais denkɔrɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ye baara kɛ denkɔrɔ fɛ yen a ko ko baara in jɔra k'i ka baara jɔra donc maintenant PJJ wele a tɔgɔ di i ka wari bɛ segin i ma a segin cogo la mais seulement pour vous dire que ne min filɛ yen ne tɛ taa denkɔrɔ fɛ yen dɛ depuis ne bɛ yen ne ma deli ka taa denkɔrɔ fɛ yen fo n'o y'a sɔrɔ an bɛ émission na an ka baara ye o dɔrɔn de ye mais ni min y'a faamuya i b'a faamuya ni min m'a faamuya ne tɛ. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Pititi Media doa? Oui, Pititi lo. D'accord. Malion ni wakati na anye Pititi soro kene kono lala. Komi nya anye fon yana toko mina. Ni ala sona ma amena débat gagne c'est ça. Alors, Pititi, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, en tout cas, il faut que 21h, donc 21h, tu m'as fait 22h qu'on a ni wakati na. Donc, il bismillah, anga kena kono folo lala. D'accord. Alors, petit ani manga me ibeka kuma. Alors, ne koni ne doni islamia ko nunu ne doni amsardindi. Anya e ka fo ki e mo la diri ni e mu fo ibo deke. Ma chama ko li dengorodon e de ka page sans fait. Ma chama ko e de sababu ya to fene ku e dengorodon. Donc maintenant e ko ni dengoro e mo nu arnaquer e to sababu ya la ku ye numéro de di ku ki wele. Donc ne be fa ka mun don c'est ça. Petit Malion be kan la mere Malion be lina be kan la me. Alors e ko ki e sa dengoro dumba fa ka kuma be kon la ko ale ka bara en ko ala ko te ko wari yelema. Est-ce que Islamia ali wari yelema e re dumba don wari be soro washiji de la wari te soro ko abe yelema parce que professeur Babouyo fo anyena au émission avec laquelle les démarches ko wari sika yelema c'est lui le plus grand magicien du Mali. Donc ne me fa mo ko ça et petit yere est-ce que jane ka publicité ka ko mo ko kata dengoro fi adela ka baraka e yere ka wari yelema ka di imawa. D'accord. Alors quand même ça va. Amina. D'accord. Il va que on a fait un Sarah quoi. Donne-moi une seconde. Ouais. C'est bon? Ouais, un clobila. Ouais, petit, un clobila. D'accord. Mais un clobila comment que? D'accord. Ok. Donc, on a famille. Il est question de faire, il y a une alikera qui fait que la droit de la bloquer cadnema. Allô? Oui, un club là, on n'est pas qu'à toi comme au petit. Ok. Il y a une alimentaire. Les journalistes de follow de mais pour ma diabinemi, comme il connaît de la gata, à de la droit de la barre de cadnema. Alors, comme vous, elle est toujours flash de Bécoro, quel est le cinéma quoi? Dobé retard là. Ah, dobé retard là. Sinon, un club il a gagné parfaitement. Faut être non. Comment? Ah, ok. Donc, quand faut que de gros de la baraka a dit ne ma delegata bara siraka. Anga bara mi ne of malien bela jele ane de roche ne journaliste de. Ne journaliste de en même temps société de communication ne benebolo. Donc prestataire mo be no asro I mo be fait na publicité la wal mai mo be I ga prestation na anga service kan et je suis prêt que tu reçois
donc ne ta ye mi ka communication de assurer i mago bɛ min na o bɛ passer an ka page kan et non k'a fɔ taa sigi k'a fɔ n bɛ baara kɛ o y'i ka question fɔlɔ jaabi. D'accord. Alors Pititi n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan denkɔrɔ bɛ ka waleya mun kɛ ani silamɛya est ce que a bɛ bɛn wa? Denkɔrɔ ka baara denkɔrɔ de bɛ a ka baara dɔn. Denkɔrɔ ka question kuma dɔ bɛ yen ko nafoloko tɛ silamɛya ye. Don fɔlɔ min na ne bɛ ɲininkali la n ko nafoloko tɛ ala ko ye n ko o ye mun a ko non kuma in ye kuma kɔrɔma de ye k'a fɔ ko ala tɛ jigin ka wari di mɔgɔ si ma. Ala tɛ jigin ka wari di mɔgɔ si ma o de kama ale ko nafoloko tɛ ala ko ye. Ko wari bɛ ɲini mɔgɔ an yɛrɛ dama minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an ka wari ɲini cogo la. Donc i bɛ wari ɲini ni e bɛ se min na n'i ye menuisier de i bɛ wari ɲini i ka menuisier kɛcogo la o ye exemple ye n bɛ se ka min d'i ma n'i bɛ wari ɲini cogo min na ala tɛ jigin ka wari di mɔgɔ si ma. Donc o de la a ko nafolo ko tɛ ala ko ye mais k'a fɔ ko ale tɛ silamɛ ne ni denkɔrɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn don fɔlɔ min na komi diɲɛ bɛɛ de tulo b'an na parce que ni kuma fɔra fo kuma ka kɛ kuma nafama ye mɔgɔw k'a faamuya. O ye tiɲɛ o de ye welekun yɛrɛ ye. Ne bɛ denkɔrɔ ɲininka don fɔlɔ min na denkɔrɔ i ko i ka taasira ye mun de ye a y'a yira n na k'a fɔ ale tun bɛ boli de sɔn mais boli sɔn kɔfɛ bi n ka a bɛ jumɛn na a ko ale bɛ silamɛya la a bɛ seli a yɛrɛ ka so kɔnɔ seli caman bɛ yen a yɛrɛ bɛ seli an bɛ taa don fɔlɔ min yɛrɛ la a selila an ɲɛna an jɛra ka seli ɲɔgɔn fɛ a bɛ seli wa a bɛ sun a y'o fɔ i n'a fɔ o ye an ka fɛngɛ ye mais vie privée moi o tɛ ne ɲɛsira la kosɛbɛ mais i don silamɛ don walima silamɛ tɛ a y'a yira k'a fɔ a ye silamɛ ye. D'accord. En fait ne yɛrɛ ma ɲininka ni silamɛ don ni silamɛ tɛ ne ko a bɛ ka baara min kɛ o de ni silamɛya bɛ bɛn wa o de ye ne ka question sinon denkɔrɔ silamɛ tɛ ne ka sira t'o la parce que diinɛ ko tɛ ne intéressé ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna n ko moi je suis quelqu'un i kɛra silamɛ i kɛra silamɛ i kɛra kafiri i kɛra bolisɔnna ne nin bɛɛ bɛ bɛn i m'a faamuya parce que ne ka mentalité bɛ cogo min na ani diinɛ mɔgɔw ka mentalité bɛ cogo min na c'est pas la même chose donc mɔgɔ ka diinɛ moi ça m'intéresse pas beaucoup quoi. Bon n bɛna ɲininkali min kɛ i la sisan nin wagati in na nin ye sisan est-ce que e Pititi yɛrɛ en tant que Pititi, pas en tant que chargé de communication de Denkɔrɔ mais en tant que Pititi, est-ce que e yɛrɛ sɔnnen don a ma ko maanifin bɛ se ka wari multiplier wa? Idriss, wari ko fan fɛ, dɔɔni ko fan fɛ, ne tɛ foyi dɔn dɔɔni kɔnɔ. Dɔɔni finman ni dɔɔni jɛman ne tɛ foyi dɔn. Ne bɛ an dama de sigi dɔɔni golo kan. Ni dɔɔni tugu n tɛ foyi dɔn la ne bɛ min dɔn o ye n ka baara de ye mais k'a fɔ ko dɔɔni bɛ se ka nin kɛ dɔɔni tɛ se ka nin kɛ ne da ye n bɛ dɔɔnibagaw de ɲininka mais ne tɛ jaabi foyi dɔn o la. mais i delila ka dɔɔnibaga dɔ ɲininka i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min y'a f'i ye k'a confirmer ko wari bɛ se ka multiplier wa? Bon ne ma deli ka dɔɔnibaga ɲininka k'a fɔ ko dɔ ko ma ko wari bɛ multiplier ou bien dɔ ko wari tɛ kɛ tan mais mot dɔ bɛ multiplication ani nafolo baara o tɛ fɛn sugu kelen dɛ. D'accord bon an ka kɛ sa ka wari créer an ka kɛ bon a kuma la surunya la sisan Pititi denkɔrɔ ko de ko wa ko ale bana baara k'i ye ko wari bɛ na a bɛ bi i ka so kɔnɔ de ko wari bɛ bi i kan i m'a faamuya donc ne bɛ fɛ ka mun dɔn parce que an dun bɛ fɛn fɛn e ka page sanfɛ ça c'est des personnes minnu bɛ taa ka t'u sigi denkɔrɔ fɛ yen ou bien denkɔrɔ bɛ taa minnu fɛ yen wari falen valise la a bɛ d'u ma mais est ce que e Pititi i delila ka mɔgɔ sɔrɔ i ka communication bɛɛ kɔnɔ min y'a confirmer ko wari binna ale kan wa i delila k'o mɔgɔ sɔrɔ wa? Ne ka jaabi la k'a fɔ ko ne bɛna o jaabi ko dɔ delila k'a fɔ ta ou bien dɔ ma deli k'a fɔ ta denkɔrɔ ka baara bɛɛ kɔnɔ a ka baara kɔnɔ anw ni denkɔrɔ cɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna nin fɔ maliyɛn tɛ dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛna nin fɔ min bɛ ne ni denkɔrɔ cɛ ani min bɛ an n'a cɛ ani ala yɛrɛ cɛ n b'o de fɔ mɔgɔw ye. D'accord. I y'a faamuya seliba tɛmɛnen mɔgɔ dɔw ye baara kɛ denkɔrɔ fɛ yen mɔgɔ sɔrɔla o mɔgɔw la u nana k'a fɔ ko u ye baara kɛ baara jaabir'u bolo mun na ne wele n'u ye ne wele u ye nkalon tigɛ o u ye min kɛ o y'olu kungo de ye i y'a faamuya mais mɔgɔ sɔrɔla fana min nana ne fɛ yen o kɛra kɔsa na ni denkɔrɔ yɛrɛ sigira ka video kɛ n ko muso n'a cɛ bɔra n fɛ yen u ye a baara kɛ ko baara fɛn na u ye wari min sɔrɔ olu na a yira ne la k'an to so kɔnɔ
donc mais k'a fɔ ko bɛna fɔ de ko denkɔrɔ bɛ ka nin fɔ ani ko b'a ni minnu cɛ ne tɛ denkɔrɔ ka baara yɛrɛ kɔnɔna na fo n k'o de fana f'i ye k'o faamuya ne tɛ foyi de ye denkɔrɔ ka baara la mais komi ni ko kɛra cogo o cogo ni ko kɛra cogo o cogo adamaden i ye min ye i sugu min ye i b'i sugu baara de kɛ. C'est clair et net. donc ne ye min ye ne bɛ kuma ni o de ye mais denkɔrɔ ka o baara ne tɛ foyi fɔ o la parce que n'i bɛ fɛn dɔn exemple ne ko n ko n bɛna kuma a tɔgɔ di kaburu kɔnɔna kan n bɛ se ka kuma ka cogo la mais k'a fɔ ko i bɛna fɔ k'i bɛna kuma ne ma deli ka sa mɔgɔ min sara de o bɛ se ka kuma kan fɔ n'i ye sɛbɛnfɛn dɔ sɔrɔ yen k'a bila yen. D'accord. Alors Pichichi kuma la surunya la ni wagati in na n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la an y'a mɛn denkɔrɔ ko plateau dɔ sanfɛ don min na ani Umu Jara ninnu tun bɛ plateau kan a ko ale ye so jɔ e ye ko i ka so yɛrɛ bɛna ban ala tɛ mɛn o kuma tiɲɛ don wa nkalon don. D'accord. O yɔrɔ la denkɔrɔ ko k'a bɛ n ka so jɔ a ko k'a bɛ ne ka so jɔ wala bɔn a ye so jɔli daminɛna a ye so jɔli daminɛ mais du tɛ ne bolo dɛ terrain tɛ ne bolo dɛ terrain tɛ ne bolo k'a fɔ ko terrain bɛ jɔ denkɔrɔ ko n bɛna ninnu nin kɛ de ani a y'a kɛ o tɛ kuma sugu kelen ye. D'accord. Parce que i b'a dɔn mun na n bɛ k'o ɲininkali k'i la bamananw ko français kan na quoi ko la main qui reçoit est toujours en bas de la main qui donne cɛ o cɛ ta b'i kɔnɔ a ka gɛlɛn i ka se ka tiɲɛ fasuguya dɔw fɔ olu ɲɛna quoi bon ni denkɔrɔ bɛ ka so jɔ ka di e ma est ce que ni denkɔrɔ ko k'ale ye bamusonin kɔnɔma in kari kunna sisan e Pichichi t'a fɔ k'e y'a jiginnen ye sisan wa. Idriss me jaabi min d'i ma o la fɛn tɛrɛ du tɛrɛ ni denkɔrɔ ye a tɔgɔ di immeuble jɔ k'a di ne ma ni denkɔrɔ an ka baaraw daminɛtɔ an ni denkɔrɔ ye min fɔ denkɔrɔ tɛ dɛ mali dɔnnibaga bɛɛ ne ni bɛnna min kan i ye min fɔ n'o y'a sɔrɔ o ye nkalon de ye i ye min fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ tan ou bien a tɛ kɛ tan n'o y'a sɔrɔ i tɛ k'o waleya n kalila ala la n kalila kuranɛ na ne bɛ bɔ ne b'i kɛlɛ. D'accord. N bɛna ɲininkali min kɛ Pichichi la sisan ni wagati in na o ye maaw bɛ ne ka groupe kɔnɔ n'u ci ma bi déjà i yɛrɛ b'a kalama a dɔw ko k'i ye retour k'u ye déjà k'i k'u ma ko problème t'a la i bɛ nalen donc ne bɛ fɛ ka mun f'i ye ne ka groupe kɔnɔ mɔgɔ c'est une dizaine de personnes pour le moment mais on a fermé mɔgɔw bɛ k'an wele k'u bɛ fɛ ka don mais an bɛ fɛ ka ninnu mɔgɔ 10 ta ɲɛnabɔ fɔlɔ a mɔgɔ 10 bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔla la ni wagati in na n bɛna ɲininkali min k'i la sisan est-ce que n bɛ se ka n jigi da Pichichi kan k'a fɔ ko denkɔrɔ bɛ n'u ka wari sara wa parce que a n'a prévu n'a kunkan fɛn bɛɛ de bɛ yen nɔ n k'u k'a bɛɛ ci ma parce que n fana dalen don e de la donc est ce que i yɛrɛ ɲuman na ko mali bɛɛ de bɛ k'i lamɛn parce que ni Idriss bɛ kuma a lamɛnlen don donc mali bɛɛ bɛ k'i lamɛn mali tɛ dɛ Guinée Côte d'Ivoire Sénégal bɛɛ de synchronisé len don yan nɔ donc ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ e Pichichi la e bɛ se ka layidu ta i ka silamɛya n'i ka baya kɔnɔla la k'a fɔ ko e bɛna nin kɛlɛ kɛ fo ninnu ka wari ma sara ni denkɔrɔ ma sɔn k'u ka wari sara i bɛ dɛmɛ ne fɛ ka denkɔrɔ kɛlɛ nin ko in na wa. Idriss n bɛna i jaabi mais n bɛ fara n'i ye ka don yɔrɔ fitinin dɔ kɔnɔ i mago bɛ jaabi min na n b'o d'i ma sisan. baasi foyi tɛ yen nɔ. d'accord a fɔlɔ-fɔlɔ adamaden ni mɔgɔ bɛ kuma parce que mɔgɔ bɛ to k'a fɔ k'i bɛ ka mɔgɔ dɔ défendre n bɛ fɔ Idriss mɔgɔ o mɔgɔ filɛ bi minnu bɛ ka taa k'a fɔ ko Idriss ko an ni denkɔrɔ ye arnaqué ou bien denkɔrɔ ye an ka wari b'a fɛ yen. A mɔgɔ kelen o kelen nana k'u bɛ baara kɛ u natɔ mɔgɔ si ma b'u natɔ kalama. Effectivement. Hali filɛ ka mɔgɔ 10 min fɔ ne t'u kalama ne da fɛn bɛ passe an ka page kan mais foyi tɛ passe ne n'u cɛ. Mais u natɔ baara kɛ u ma e bɔ a kalama fiyewu. U ma e bɔ a kalama u ma ne bɔ a kalama. Bon u dontɔ baara in na charte kan dɔ tɛmɛna u ni baaratigi cɛ. Ba ko bɛɛ ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen an ka kɛ kan o kan ka di mɔgɔ ye i bɛ se k'o fɔ o yɔrɔ in na mais a b'a fɔ mɔgɔ ye ni baara bɔra i tɔgɔ la n b'i ka wari segin ma komi ko n bɛna n sɔnna ka na i ka plateau kan i ye kuma kelen fɔ o de kama i ko ko i ye layidu tigi ye. E yɛrɛ b'o dɔn parce que n'i y'a ye ne fana tɛ k'i buruja ne fana tɛ ka fɛn f'i ye parce que maa ye cogo Facebook sanfɛ a bɛ maaw ka confiance da i kan ne yɛrɛ fana Idriss n ka bonyaba de b'i kan sinon e delila ka bɔ ka vidéo kɛ ne kan ne ma deli k'i répond munna parce que ne ni Amsadine mɔgɔ caman ka di ne ko n ko bon clash ninnu olu man di ne ye mais nin tɛ clash ko ye nin tɛmɛnen don kan nin ye maaw de bɛ kasi la o de la ne ko n ko bon n b'i interpeller hali ne kɛtɔ k'i interpeller ne m'i buruja dɛ ne y'i interpeller de
i yɛrɛ ko bi ka video kɔnɔ i y'a kɛ bonya ni karama ye o de la n fɛnɛ seri i ma pour que an kana kuma bonya basigi kɔnɔ wa an b'o gamme de kɔnɔ hali sisan o de la n b'a fɔ n kanubagaw ye k'a fɔ Lati Martinez ye cɛ o cɛ bɛ plateau in kɔnɔ aw kana picici neni vraiment n b'aw deli aw kana n'a dɔgɔya an bɛ ka kuma hakilimaya de la an bɛna ɲɔgɔn faamu nin ko in na parce que Mali bɛɛ de bɛ ka nin ko in suit fangala taga de bɛna bɔ nin ko in na donc ne tɛ fɛ k'a fɔ ko picici ninnu tɔw sen ka taa ye nin ko in na parce que Denkɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn ni e yɛrɛ bɛ i yɛrɛ ko k'i bɛ communication kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn nin wagati in na Denkɔrɔ ka communication tiɲɛnen don e yɛrɛ b'a dɔn nin wagati in na Denkɔrɔ n'est plus à l'aise Denkɔrɔ fa bɛ taa bɔ k'a yɛrɛ ka client bagabaga 67 clients k'a bɛna diɲɛ bana bɛɛ synchroniser ko k'a bila u la o kɛra i yɛrɛ ɲɛna donc maintenant ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan kuma la surunyala yɛrɛ la picici nin wagati in na toi tu es convaincu que Denkɔrɔ bɛ ka mɔgɔw escroquer ou bien hali sisan tu n'es pas convaincu Idriss ne ye fɛn dɔ de fɔ ne ko Denkɔrɔ bɛ ka baara min kɛ Denkɔrɔ ka baara parce que n t'a ni hakili b'an ka kuma daminɛ na ne ti foyi de dɔn Denkɔrɔ ka baara kɔnɔ aya ma si ka fɛn dɔn mais i kan ka fɛn ye kɔni parce que ne b'a dɔn tu n'es pas bête tu es intelligent i m'a faamuya ko bɛ ka taa cogo min na parce que e ye fɛn bɛɛ suit depuis a daminɛ fo ka na se sisan ma tu as tout suivi donc o suivili in kɔnɔna la e yɛrɛ ka faamuyali la sisan est-ce que e bɛna continuer toujours ka Denkɔrɔ bila i ka page kan a kana publicité kɛ pour que ka client ɲini ka na parce que ne ma se ka mun faamuya picici est-ce que a sera ale ka taa wari sara n'ale de bɛna wari di mɔgɔw ma est-ce que a sera ale ka taa wari sara e yɛrɛ ɲuman na ko contrat de b'aw ɲɔgɔn cɛ ka taa wari sara e pour que ka publicité kɛ pour que mɔgɔw ka na n bɛ fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ est-ce que o sera publicité la wa bamananw ko c'est magie qui fait publicité sinon celle n'a pas besoin de ça Magie Jimbo, Magie Adja, Magie Critique Karata, an ka publicité fitini k'u ye sa olu de bɛ publicité kɛ o sinon e delila ka kɔgɔ ye ka publicité kɛ parce que kɔgɔ i taara togo togo i nana togo togo n'i ma kɔgɔ k'i ka na a tɛ dun donc maintenant min ka ɲi de a ma se ka publicité kɛ mɔgɔw bɛ taa yen o bɛ fɔ de bouche à oreille la meilleure des publicités c'est celle de bouche à oreille i m'a faamuya e cɛ ne ye karisa dɔn karisa ka baara ka ɲi koyi ni baara ka ɲi a bɛ fɔ. I bɛna to o kuma laban dɔɔni i ye question dɔ de di yan an b'o jaabi i bɛna taa n'a ye dɔ wɛrɛ la. Vas-y. D'accord. Maintenant, il y a mis fo ne ko na kuma kono ka fo client fɛn fɛn bɛ Denkɔrɔ fɛ yen komi i n'a fɔ i bɛ k'a fɔ cogo min na mɔgɔ si tɛ a client na u natɔ k'a fɔ ko e ni ne dɔ bɛ a dɔ kalama o ye kelen mais a tiɲɛnen tɛ fɛnɛ dɛ u fɛn fɛn bɛ e fɛ groupe sanfɛ e k'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ Denkɔrɔ kun k'u ma ko ka baara jɔ parce que adamaden n'i bɛ baara kɛ dɔrɔn i bɛ baara kɛ ni bɛnkan min b'i ni mɔgɔ cɛ i bɛ baara ne tɛ Denkɔrɔ défend n t'a défend n ti de ayi i ka question jaabi ka di ma de sisan ko ne k'u e k'o de sisan ko ne k'u ɲininka ko n'a sɔrɔ ko u delila k'a fɔ ko ka baara jɔ Pititi ne ma mɔgɔ si ka vocaliser yan nɔ fɔlɔ ko mun m'a fɔ ko ka baara jɔ Pititi Denkɔrɔ yɛrɛ b'a f'u ɲɛna hali kunun ta la dɔrɔn Denkɔrɔ bɛ k'a fɔ ko wayi ko baara fɔni nin ko yɛrɛ ka jan ni dɔn ye k'a ka continuer dɔrɔn ko ka misi finman ta kɛ ko o de ka nɔgɔn ko sinon ko n'i ko k'i b'a fɔni k'a bɛ 2 semaines de ta fo cɛnin ko ko a gɛlɛyara fɔni bɛ tɛmɛ o kan. Awɔ n y'i faamu sisan ne ko n ye vidéo min kɛ bi n t'a dɔn ni i bɛ ka min jouer. n y'a bɛɛ suit n y'a suit a bɛ siɲɛ 4 bɔ. ne ko mɔgɔ bɛ i ye komi i ko ma ko i ye mɔgɔ 10 min fɔ i ka groupe kɔnɔ. n'a mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko u tigi ko ka baara jɔ. u bɛnna k'u ka baara jɔ. Idriss maliyɛn tɛ dɛ mɔgɔ bɛ k'i suit tout suite ani mɔgɔ bɛ k'an suit a bɛɛ ta en témoin n'o y'a sɔrɔ a fɔra ko ka baara jɔ ni Denkɔrɔ cɛ u ka wari bɛ segin u ma. ne tun b'o dɔrɔn de ɲini na Pititi bilahi parce que ninnu bɛ ka kule min kɛ ne ka inbox kɔnɔ ne tun b'o dɔrɔn de ɲini na parce que a bɛɛ bɛ kɛnɛ in kɔnɔ la yan a bɛɛ y'o de fɔ n ɲɛna ko Pititi bɛna kuma dumanw de f'i ye ne kɔni n'i bɛ se ka ne dɛmɛ k'u ka wari ɲini ka d'u ma parce que ne ye layidu ta vidéo la siɲɛ fɔlɔ la n ko mɔgɔ min tun bɛ Italie nin ye n ye ale fɔlɔ de sɔnna k'a ka vocal ka ale ta man ca yɛrɛ ale ta ye 400 € dɔrɔn de sini n'i bɛ se k'ale ta ca ma fɔlɔ n'u bɛ se ka o ci o ma donc n'i kɔni bɛ ne dɛmɛ ni combat la Pititi ne yɛrɛ fɛnɛ vraiment n b'a dɔn i ye quoi oui. Idriss. Allô? Oui, n tulo b'i la o. I ye mɔgɔ min fɔ k'a tun bɛ Italie. I ye mɔgɔ min fɔ k'a tun bɛ Italie. K'a fɔ ko a tɔgɔ ye di n t'a dɔn ko 400 € non? Awɔ. Bon ani ne yɛrɛ kumana. Bi n y'a ka vocal sɔrɔ k'a sɔrɔ ani Denkɔrɔ kumana Denkɔrɔ ko mɔgɔ ma k'a bɛ baara jɔ. n'a ko mɔgɔ parce que fɛn dɔ bɛ Idriss ne b'o f'i ye yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ an ni Denkɔrɔ bɛ baara daminɛ don min na an ni Denkɔrɔ bɛ baara ɲɔgɔnya daminɛ don fɔlɔ min na
o do a sɔrɔ PJJ Media a tɛ bɔ denkɔrɔ tɛ bɔ PJJ Media kan dɛ an taara a fɛ yen k'a sɔrɔ warilasegin bɛ yen warilasegin bɛ kɛ denkɔrɔ fɛ yen samedi ani mercredi kuma dɔ u bɛ juma don a la mɔgɔ minnu ka baara ma ɲɛ u bɛ wari segin an ta don min na an taara sɔrɔ u bɛ warilasegin la a yɛrɛ mɛnna ka sɔrɔ a n'a ma se ka ɲɔgɔn ye. ne y'o fɔ n ko denkɔrɔ ka système na denkɔrɔ b'a waso ko ale de ye mori kelen Mali la ko min bɛ wari lasegin denkɔrɔ ka système na de warilasegin yɛrɛ de b'a la parce que denkɔrɔ ka système na 10% de bɛ wari sɔrɔ 40% ka wari bɛ lasegin 50% de t'a ka wari ye o de ye ne ka mɔgɔ ninnu ye inbox kɔnɔ mais ne de bɛna olu bɔ 50% na ka na n'u ye 40% na pour que minnu ka wari bɛ segin u ma minɛ hali ni fɛn tɛ fara a kan au moins u ka wari kɔni ka segin u ma. sisan mɔgɔ taara baara kɛ denkɔrɔ fɛ yen ni bɛ kuma ni m'a ɲɛfɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ baara kɛ depuis baara daminɛ a b'a ɲɛfɔ bɛɛ o cogo la parce que ne y'o de fɔ n ka video kɔnɔ min bɛ an ni denkɔrɔ cɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen ni a ko bɛ ka caya cogo dɔ la i bɛ kuma diyagoya fɛn min bɛ an ni denkɔrɔ cɛ o tɛ video kɛ o video kɛ tɛ anw ni denkɔrɔ cɛ min bɛ anw ni denkɔrɔ cɛ o de ye an bɛ mɔgɔw ka publication kɛ cogo min na ani ka publicité kɛ cogo min na an bɛ denkɔrɔ ka publicité kɛ o cogoya la n'o tɛ an ni denkɔrɔ bɛ baara daminɛ don min na an y'a sɔrɔ a bɛ wari lasegin na o don tuguni an taara sɔrɔ denkɔrɔ bɛ ka mobili di mɔgɔw ma c'est pas parce que ko a ye fɛn dɔw daminɛ aujourd'hui ne tɛ denkɔrɔ défend mais cɛ min bɛ n'i ko k'a bɛ Italie ani ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi wula in na. D'accord. Pichichi. Donc n y'a vocal lamɛn a ko fɔra ko k'a ka baara jɔ directement cɛ yɛrɛ ka wari filɛ ne kun an filɛ yɔrɔ min na sisan. Ouais. Donc cɛ ka wari b'i kun déjà mun bɛ Italie. min bɛ Italie denkɔrɔ a ka wari lasegin a wari bolo yan. Ok n'o wari b'i bolo filanan min ta ka gɛlɛn ma o ye petini mineur min bɛ Faransi yan nɔ parce que olu fila de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mun sɔnna ka kuma ne ka émission na ne ye layidu ta olu fila de parce que n ko aw ma a ye kariya aw ka kɛ sacrifice ye pour que mɔgɔ tɔw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ quoi parce que bɛɛ kun sirannen don kana kuma bɛɛ ko ne bɛ maloya ni n parents bɔra nin kalama ni n fa bɔra kalama ni n ba bɔra kalama ne ye layidu ta olu de ye n ko bon ni aw kariyala ka sɔn ka na donc ne fana bɛ layidu ta aw ye mun bɛ Italie ne yɛrɛ kun y'a fɔ a ye n'aw kun b'a ka wari sara bɛɛ ni Alaw ta la cɛ ne kun b'a bɔ n poche kɔnɔ k'a d'a ma parce que n ye layidu de ta ye pour que ale bɛ se ka kariya ka na donc maintenant n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna comme o ta sara la mun ka petini min filɛ nin ye Faransi ale ye mineur de donc ale y'a ka wari bɛɛ de ta i y'a émission su 2000 € ka 1900 ta k'a ci denkɔrɔ ma a ko k'ale bɛ si kɛnɛma de a y'a si yɔrɔ bɛɛ yira a ma sɔn k'a ɲɛda de yira ale kɛra mɔgɔ filanan ye mun kariyala a voix ka ji donc maintenant n'a sɔrɔ i tun bɛ se k'ale fara dɔ in kan an k'o kɛ priorité ye olu bɛ page k'a ye mais ne bɛ min fɔ o ye min ye fɛn dɔ fana bɛ yen Idriss qu'on soit clair dans ça ko mana kɛ cogo o cogo ne y'o de fɔ ne tɛ foyi dɔn denkɔrɔ ka baara la mais ko mana kɛ cogo o cogo denkɔrɔ a été clair min don c'est pas ka denkɔrɔ de pas denkɔrɔ a été clair bɛɛ ɲɛna denkɔrɔ y'a ka kuma ɲɛfɔ client bɛɛ ɲɛna avant k'u ka don a ka baara la denkɔrɔ y'a ka fɛn critère bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que ne y'o fɔ ka video kɔnɔ sisan comme i tun Pichichi mais denkɔrɔ a été Pichichi ayi n ye faamuya n bɛ fɛ i ka lamɛn de ne tɛna fɛn wɛrɛ fɔ n bɛ fɛ i ka lamɛn ok vas-y i bɛ guitare ne b'i lamɛn an bɛ ɲɔgɔn lamɛn ne tɛna mɔgɔ si défend quoi ok vas-y denkɔrɔ mɔgɔ bɛ taa se karamɔgɔ ma a tigi kun dɔ de bɛ taa se karamɔgɔ ma o ye tiɲɛ ye mɔgɔ bɛ taa se karamɔgɔ fɛ yen a tigi n'a kungo dɔ de bɛ wuli ka taa karamɔgɔ fɛ yen o ye tiɲɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ tɛ Ala ye karamɔgɔ tɛ kira ye n'a ɲɛna an si tɛ bɔ a kalama o n'a ko mɔgɔ bolo mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama mais ni a ma fɛngɛ de donc u tigiw mɔgɔ bɛna bɔ k'u bɛ kuma wari seginni tɛ parce que a tigi déjà n b'a segin d'accord a tigi de da ko ni a ma ɲi n b'a segin wa ne ka kɛlɛ min ye parce que a bɛ ka fɛn bɛ tɛmɛ ne ka page kan o tɛ ka o kama tɛ ko ne bɛ bɔ ka kuma dɛ Pichichi i bɛ 2 secondes jan dɔrɔn i bɛ to ligne na Kalafis bɛna don ligne kɔnɔla la donc ale fana bɛna kuma dɔ fɔ donc Kalafis an tulo b'i la bi su in na émission ma ɲi dɛ n y'o fɔ aw ye depuis annonce la ouais Kalafis bonsoir Idriss bonsoir Pichichi bonsoir tout le monde an bɛɛ tulo b'i la ne bɛ fɛ ka Pichichi ɲininka fɛn dɔw de la quoi n'a tɛ k'a ma baasi ye parce que si je comprends bien ale ka kuma kɔnɔna la a bɛ k'a jira k'a fɔ k'olu ka baara ye communication dɔrɔn de n'i taara olu fɛ yen n'u bɛ contrat kɛ comme quoi i b'i ka publicité kɛ ni contrat banna n'a y'a diya a b'a renouveler donc des trucs comme ça ouais kuma kɔnɔna la fɛnɛ a bɛ k'a fɔ ale tɛ denkɔrɔ ka baaraw dɔn ale tɛ baaraw kɛcogoya dɔn client bɛna kuma min na ale tɛ yen donc ale tɛ se ka fɛn dɔw garantie ani fɛn dɔw
mais n'a ye ale ka vidéo la ale de be bɔ ka dengoro défense yɛrɛ ta ale de be bɔ ka kuma dɔw fɔ mɔgɔ yɛrɛ minnu hakili cawlen n'olu tɛ fɛn ka sɔn ko in ma olu bɛ se ka sɔn ko in ma cogoya min na an b'o ye ale ka vidéo caman na ale b'o kɛ mun kama n'ale ta ye journalistiya dɔrɔn ye k'a ka plateau dɔrɔn loué u ma ka n'i sigi ka question dɔw poser hali n'a sɔrɔ dengɔrɔ yɛrɛ de bɛ question sɛbɛn ka d'ale ma a diya n ye question mais mun na ale de bɛ kumaw ladiya pour que ka se ka mɔgɔw tɔ minɛ ka di dengɔrɔ ma. D'accord. Pichichi an tulo b'i la. D'accord. Ala k'an bɛ sababa ma. Amina. Idriss. A tɔgɔ ye di n'i bɛ dumuni kɛ ni bɛlɛ bɔra dumuni na k'i ɲi sɔgɔ i b'a fɔ ko bɛlɛ b'a la dɛ. O tiɲɛ. Ni dumuni bɔra n'o y'a sɔrɔ dumuni na buteli fɛrɛn de b'a la i b'a fɔ mɔgɔw ye ko buteli fɛrɛn b'a la. O tiɲɛ. Mais n'i ye dumuni kɛ fana i ye mɔgɔ ka dumuni kɛ ni a dumuni n'o y'a sɔrɔ i ye ɲuman y'a la i tɛ dɛsɛ k'o ɲuman fɔra ɲuman dɔn bali ye kafiriden de. O tiɲɛ. Mɔgɔ ye fɛn min k'i ɲɛna hali n'o y'a sɔrɔ i ye kafiri a bɛ ka min kɔni k'i ɲɛna i tɛ dɛsɛ k'o kɔni fɔ o. Adamaden mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw bɛ ka fɛn o fɛn fɔ n'i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ i b'a dɔn ne y'o de fɔ ne tɛ dengɔrɔ défend. Mais mɔgɔ fɛnɛ a tigi fɛn minnu k'i ɲɛna i ɲɛ bɛ i tɛ dɛsɛ k'o kɔni fɔ. Donc o yɔrɔ la comme Kalafi sa peut-être n'a ma deli ka kuma n bɛ se ka min fɔ a ɲɛna o de nin yɔrɔ ye parce que n'i ye fɛn o fɛn exemple Idriss ne ma deli k'e ka gulɔ min o ne ma deli k'e ka gulɔ min mais ni mɔgɔ ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko Idriss bɛ vidéo kɔni kɛ o i bɛ vidéo kɛ o mais est-ce que n kan ka dɛsɛ k'a fɔ ko Idriss bɛ vidéo kɛ ni dɔ ko ma ko dɔ bɛ ka mɔgɔw ban nɛni ni ma deli ka Idriss ye ban nɛni na n k'a fɔ ko Idriss fana ye ban nɛni na yan. Non i tɛ se k'o fɔ. O yɔrɔ jaabi m'o to i yɛrɛ bolo. D'accord donc Kalafi san tulo b'i la. Idriss a ma jaabi di yan. Jaabi ye mun ye dengɔrɔ ye mun de kɛ ale ɲɛna k'a ɲɛna k'o fɔ an y'an kan mɛn komi ale ko ale tɛ fɛn dɔn a baara la mais ni tilala k'a fɔ ko dumuni na ni bɛlɛ bɔra la i b'a kɛ tan ni ɲuman bɔra la i b'a kɛ tan ɲuman jumɛn bɔra la ko ale y'a ye n'ale bɛ se k'o fɔ an ɲɛna. D'accord Pichichi. Oui. Ko ɲuman jumɛn de bɔra dengɔrɔ ka baara la depuis ye dengɔrɔ don kana se bi ma k'i bɛ se k'o fɔ an ye ko ni ɲuman kelen filɛ nin parce que ne ye ɲininkali kɛ ne a ye baara kɛ e yɛrɛ ye i ko ko ayi donc maintenant i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn ko a ye baara kɛ mun ye ko a ɲɛna wa ko e yɛrɛ e y'a ye ko nin tigilamɔgɔ ka wari binna a kan saki wari ninnu tɛ dɛ ko dɔ y'a confirmer ye k'ale sigilen so ko wari binna a kan. Sisan i ko n bɛ minnu dɔn n b'a fa finigolo la ka wari biye damadɔni da sanfɛ k'a falen filɛ wari la. D'accord Kalafi sa to a ka jaabi oui an tulo b'i la Pichichi. I ko n bɛ minnu dɔn de. I ko n bɛ minnu dɔn. Idriss ko n y'a f'i ye cogo min na n ka kumakan na ne bɛ mɔgɔ min dɔn i n'a fɔ hali kɔsa na n tɛ mɔgɔ jan ta n ye muso min n'a cɛ ka kuma f'i ye. N ye muso min n'a cɛ ka kuma f'i ye u nana ne sɔrɔ fɔ so kɔnɔ de ka n'u ka wari yira ne la u ye wari sɔrɔ cogo min na u y'a fɛn cogo min na ne t'o dɔn dɛ u ye baara min kɛ u nana o de yira ne na i y'a faamuya. D'accord mais ne ma mun faamuya Pichichi. Muso ye fima 7 a tɔgɔ di misi fima 7 baara kɛ dengɔrɔ fɛ yen u n'o de yira ne na k'a fɔ k'u ye a wari sɔrɔ a wari filɛ yen. D'accord Pichichi n bɛna ɲininkali kelen de k'i la. Ne bɛ k'o de f'i ye quoi pour que a k'a faamuya parce que fɛn dɔ bɛ yen adamaden i bɛ fɛ ka ɲini ka fɛn min faamuya i b'o faamuya ne tɛ fɛ k'a fɔ ko n bɛna kuma dɔ fɔ ka dɔ défend ou bien ka fɛn dɔ kɛ mais ne bɛ fɛ k'a fɔ de adamaden fana man ka kɛ k'i ye fɛn min fana k'i bɛ dɛsɛ k'o de fɔ. O ye tiɲɛ ye alors Pichichi n bɛna ɲininkali kelen dɔrɔn de k'i la Pichichi wari man di e ya wari man di ya. M'a faamu. Est-ce que wari ka di e ye est-ce que wari man di e ya. Mɔgɔ si tɛ diɲɛ na ko wari man di min ye. D'accord n b'o jaabi yɛrɛ de nɔfɛ alors ni wari ka di e ye dengɔrɔ bɛ ka wari million kan 70 millions 80 millions ko a bɛ fɔnɔ semaine ni semaine ni wari ka di e ye janni ka nin sɛgɛnba in bɛɛ kɛ janni k'a to ale k'i ka so jɔ pourquoi e yɛrɛ ma baara in kɛ dɔrɔn pour que ka se k'a confirmer ka sɔrɔ ka na k'a publicité kɛ. Ok. Ou bien tu wari fɛ. Ok. Mi jaabi ni o ye i n'a fɔ bamananzana fitinin dɔ la. Mais m'o to yen fɔlɔ ne k'i ma. Ne ni dengɔrɔ ta
bara ina fo nafolo bara ko kuma tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ. O faamuna mais ne bɛ fɛ ka mun dɔn Alisa. An ka baara ye min ye ne y'o de f'i ɲɛna sisan n'o y'a sɔrɔ ne tun taara Denkɔrɔ fɛ yen de n bɛna nafolo baara kɛ. Pititi o faamuna sa an b'a dɔn ale de ser'e ma i k'a ka communication kɛ mais kuma t'o yɔrɔ la o. Kuma bɛ yɔrɔ min na sisan dɛ o de ye Pititi ne ko nafolo man di e yɛrɛ ye wa munna e yɛrɛ t'a baara kɛ. Ne y'i ɲininka o dɔrɔn de la sinon o tɔ bɛɛ to yen munna e yɛrɛ t'a baara kɛ ɲininkali o dɔrɔn de ye Pititi. Parce que nafolo ka di bɛɛ ye e yɛrɛ ko sisan ko nafolo ka di bɛɛ ye nafolo ka di bɛɛ ye jani e ka taga nin kɛ o pourquoi e yɛrɛ tɛ baara in kɛ siɲɛ kelen i ka kɛ millionnaire ye o la i yɛrɛ na se k'a témoignage kɛ ka ɲɛ mais mun e m'a kɛ e dun nafolo ka di e ye ne bɛ fɛ k'o de faamu. Ok n bɛ jaabi min d'i ma o la o ye i ko de nafolo ka di bɛɛ ne de ko nafolo ka di diɲɛ bɛɛ ye. Ni nafolo ka di diɲɛ bɛɛ ye. Fɛn min bɛ kɛ ka nin baara kɛ ni b'a baara kɛ i bɛ fɛn dɔ de di k'a baara kɛ. I y'a faamuya. Ne ye fɛn min na hali kɔsa in na sisan o yɔrɔ kama ne yɛrɛ ko u ye min kɛ n m'a ɲɔgɔnna kɛ. I y'a faamuya Idriss. Bon ne ka yɔrɔ la k'a fɔ ko Denkɔrɔ ko don ne ka yɔrɔ ye société de ye. Employé mɔgɔ 13 de bɛ ne bolo. I y'a faamuya. Comme déjà i bɛ se ka enquête kɛ taa yɛlɛ Mali a tɔgɔ di API taa API demande ci API la sisan u bɛ PJJ sɛbɛn ka di ma. I sara ka baara in kɛ. Prestation de bɛ an ni Denkɔrɔ cɛ ni ne ye wari sɔrɔ k'a fɔ n b'a kɛ mun n t'a kɛ. D'accord prestation b'aw ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi i b'a oui. PJJ n bɛ fɛ ka min fɔ Idriss ye bɔda di i ma n'i bɛ fɛ i ka kisi nin ko in na. A tɔ bɛ e de bolo dɔrɔn i ka sira la tile ka i yɛrɛ ta ka bɔ a ko la ka ko bɛɛ jɛya mɔgɔw ma sinon n'a kɛra kasolataga i bɛ taa complicité la an b'o jɛlen f'i ye parce que Denkɔrɔ bɛ taa sigi antenne na ka nkalon tigɛ ko k'a bɛ so jɔ ka di e ma toi tu sais que nkalon don. Ayisa n bɛna min fɔ o yɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ e bɛ tugu Denkɔrɔ kɔ mun na ka taa wali antenne ka radio so wɛrɛw la. Ka taa Denkɔrɔ dépenses ta ka tugu Denkɔrɔ ka taa fan wɛrɛw fɛ ka tila ka na i sigi tuguni k'a fɔ ko o so ko o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye e dun ma deli ka bɔ ka démenti o bɛɛ k'a jira k'a fɔ Denkɔrɔ bɛ ka nin ko kɛ mɔgɔw ye a bɛ tantɔ bɛɛ y'ale bɛ ka mɔgɔw sama kan o ye kelen Denkɔrɔ b'a sigi a ka vidéo la k'a fɔ ko ale bɛ tunu ka taa bɔ Amérique a tɛ avion ta a tɛ foyi ta toi même tu sais hali n'i ma taa école la i kana kalan i kana fɛn dɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn o tɛ se ka kɛ. Mais aw b'u bɛɛ cautionner k'o bɛɛ défense ta ka tila ka mɔgɔw tromper tuguni ni o ko ninnu ye. E dalen don a la i ni Ala cɛla la i ni kira cɛla la ko o bɛ se ka kɛ wa? N'a tɛ se ka kɛ a kɛra e ɲɛna munna e ma mɔgɔw bɔ o fili kɔnɔna la? N'o de fɔ Kalafisa n ko parce que a bɛ se ka kɛ Pititi tun bɛ se k'i yɛrɛ défend k'a tun t'a kalama moi j'ai dit a yɛrɛ bɛ se ka tila ka segin ka émission in la j'ai donné les 3 éléments constitutifs de l'infraction l'élément légal matériel et moral n y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna donc maintenant a tɛ se k'a fɔ tuguni k'a tun t'a kalama parce que bɛɛ b'a dɔn hali ne ni faama minnu bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ ko u b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko Denkɔrɔ bɛ ka mun kɛ ko c'est de l'arnaque ko escroquerie don ko abus de confiance don ko mais ko n ka plaintes de fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ donc maintenant jali plaintes ka don ne bɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ ne ka groupe kɔnɔ olu ka wari de ka sara fɔlɔ sinon ne y'o de fɔ n ko foyi tɛ Denkɔrɔ ni kasolataga cɛ ni plainte tɛ comme an ka faamaw yɛrɛ tɛ ka wuli u yɛrɛ ye donc u ko ko an ka mɔgɔw de constitué u ka plainte kɛ o de la Denkɔrɔ b'a dɔn sa e ɲɛ tɛ Denkɔrɔ la wari sara la fan bɛɛ fɛ Denkɔrɔ b'a mun bɛ Denkɔrɔ kɔ bi ani Denkɔrɔ ye filan ye Denkɔrɔ même c'est que c'est chaud maintenant kɛlɛ jumɛn de la ka wuli Denkɔrɔ kɔ ko o kɛra tan Denkɔrɔ ka bɔ su ni tile a bɛ ka vidéo kɛ la n'a yɛrɛ tɛ ɲini ka na kɛ vidéo mani ye e yɛrɛ b'a dɔn depuis ko Denkɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn mun bɛ yen parce que n b'a dɔn faama dɔw b'a wele k'a fɔ a ye nin ko in filɛ nin n'i b'a nin ɲɛnabɔ i bɛ taa kaso la donc mɔgɔw ka wari sara mais ne b'a dɔn a ye mɔgɔw ka wari de sunguruba ninnu ni fɛn min na a mɛn o mɛn il va tomber kɛcogo yɛrɛ t'a la wa même profiter nin plateau in fɛnɛ kan k'a fɔ Pititi Media yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ Kalafisi ye ani nin 8200 personnes mun bɛ k'an lajɛ k'a fɔ a bɛɛ ye n bɛ fɛ k'a kɛ vidéo de ye k'a bila sini mais n b'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan nɔ ko sunguruba minnu ni Denkɔrɔ y'u wele sunguruba minnu ni Denkɔrɔ taar'u filmer a sunguruba ninnu histoire kɛlen don problème ye parce que mɔgɔ caman ko wayi an ka wari de taara di sunguruba ninnu ma sunguruba ninnu ye version fɔ
mais nos versions dit ni jama en be ma sisan sunguruba nunu ne wele u ko ko u be fe ne ku deme ngo muna ku be fe ko ka plainte la do dengoro kama ko ni be association féminine do don ngo bo tiere la munde be u ko ne ma ko dengoro kama mo de tara se oluma folo ko dengoro kama mo tara folu nyena ko franchement dit dengoro ko abe fe ka aw deme ka o boni mbara ina no ye sunguruba yayi ko donc ka bena wa biduru di aw kelengele na bema pour ka obe se ka sunguruba ya dabla ko o de fora olu nyena ko lu ko a ko tiere la ko na be se ka wa biduru dama ko donc ko koni ko obe se ka mbogo ka jako kumbo obe se ka ambwani na ko parce que an chama be an tate par plaisir c'est le temps so mo we donc o de la chou amena ninke est-ce que tu vois o de hukum kon la 600 olu fene kason ko dengoro kana ko kana war duma kama folie ko bina filmer de o de la ibaye halu keto ko filmer ou maso nyera ka bo et puis filmer li a banadron deni bolla kataka donc ko olu nous sommes yere ne wele kale korga gendarme mundi ko ale korka ale voix don ko bi ku ya le gen ko ka buga sukono ko luka dube ni ngana ci ko sigi dala mo be tigra ale la ko ale kuma ka sungurba yake dans la clandestinité ko mo shi kunta don sigi dala ko me ko dengoro nuntara ku yu kale oli ku tu filmer ko be balka bom kalama ku ni camera unana ko waka akumfara ko wa biduru de doluma ko me ku nana wasaba de doluma ko do takera wa duri ntaro ko do takera jume ko me ko al shu kono olu yere be se ka wa duru soro yere ko ni shu jara ko luma ware yere soro shu kono ko e wasaba ko donc ko dengoro nana olu to ko doron de tien quoi ko ne be association féminine do don bon nen muso kume kuma na bo comme si sans solo na témoignage ke ku ya le séquestrer ka le keta mo ko commencer ka siran et puis affaire imbe ka commencer ka amplier ta quoi fama ou da donala ko c'est ay djembe mine quoi parce que nega client labam nega victime labam bi donna nega groupe kono e guinéen di bi abi nga na fa yele la groupe kono no ale guinéen di ima famia donc c'est pour te dire que Maliens durant te Guinéens bala Sénégalais bala Burkinabé bala donc sunguruba nunu promesse mi taru yo okun wa bidurudi a vocal ben kunya muso photo ben kun a fin bébé kun est-ce que tu vois donc na okay, au bébé ka nous asro monsieur a intervenir au rôle là. OK vas-y Idriss ni sunguruba ni yo fo ye galon tike alno na uga vocal tere uga boni jebe vocal sunguruba nta do ne se go be garantie ma sharia sunguruba nta a do de ngoro ko awula ay anwole kata fitre da fe ka be feka munu me jo chauffeur ka sunguruba yake ka be feka ko demokrate du sokono aya fo a do an ben na fra nyonga atoka di Algérie ambassade yoro la mo yini ngara ko jome mo ube bara ke yoro na ko joma yoro don mo ma soro petit no me atoka di sur la ligi complet do bala atemeto ko boko do fe yoro la do nangu na mobili kono a depa me ka wuli deux par la ni caméra de bi fait an na se unna na kalaba courant mairie dala do wasoro sunguruban do ba kono sunguruban chama me achite malien kan fo ibe 2 secondes j'entends petit on dirait nga batterie be faire ban quoi mais ka essayer à la charge là mais je comprends pas là je pense bien que à son assistant son nama son absent ka tieni de 1 seconde petit parce que là ni batterie bana 50 tout temps c'est pas bon quoi donc on est-ce qu'il me va charger ouais petit attends 1 seconde là donc on voulait quoi bon j'espère quand même qu'il avait à charger ok vas-y petit d'accord au sungurban là ka soro kana kalabankura mirida la donc anana soro sungurbani munu be a bela jele ushite fenfo ushite bamanangan fo ube ka français au défaut donc ora la sa dogo ko boko angata falaje tout d'Afrique en fan fe ko dobe jo kitron la kangata yi ora la yoro fola na joy wasoro mo dama de joleno chat na jolo ko boko no asoro kambe jama badi no fe ko angana yoro la barso do be kangana o barso ina Kalafis na jo barso dalla émission jana quoi mina essayer ki blanga nga fin batterie bana quoi ima famia nga ordinateur batterie bana quoi ima donc mina essayer ki bla na le klala na émission jo quoi parce que chini bara bien quoi il est 23h déjà vous venez question rek mbi bolodi
Ok, mais Idriss Jonga Clan Nina et non parce que question on a deux questions on a ça sans la fils betunou quoi donc ni fait donc ma boula ko faut pour que nga a contienne e quoi ouais la fils fin do bibulo ka fois ouais allô oui là-bas bibulo faut quoi fait quoi ka comment il faut PCC y en a toujours il y a occasion de dire amata na be boni ko ina akabo akamo tromper li dabla quoi parce que là, le quoi, elle était faux de Dengoroko là. Elle Coco, allait communiquer fin de contrat dans le bout de l'enche. Pourquoi aller venir Sikika fort, ni mi et baraque de Morobolo, abenye, namanye, à Warbe Sikima, donc à War Sikitofle, à Duna Tanto, à Bora Tanto, Kaisa, comme on l'a convaincu Jacola. Nika bara journaliste, à bara communication. Il veut n'a caméra ni baraque de Moroka, de Moro Ereka, Mofaka Galumde. Même ça, voilà, même ça. Il ne veut pas mener au RFL là parce qu'il n'y a pas de titre avec la mifo galon. Il n'y a pas de titre avec la communication. Wati do la ubujo ko fenyana mani meta wari fono i yere kaiga so wati do la ko do kanu ka sagi mine o ya sunu kimi. Do ka sagi fale flene de aina mine et puis ko etete ga war bla banki la olu de be tu e ko katanga ko kuma etati dai wa kimi ga barake wa na folo ti dai wa mais ko do de be dai ka ngata banki la kata konti dai le ye John me desa ga konti dai le ni tara ni ga papier ou ga pièce ou ba. D'accord. Ko do de be fo nyana fene olu de be do no fene fo nyana. Ok, direct temena 1h30 minutes quand déjà donc on be bitan une semaine niveau ina pour que beb se la mettre comme ina na temena 2 heures nous quand c'est plus intéressant. Voilà donc nous wakati ina ambe anga tchela mais ambe kuma kunchana là parce que nga téléphone la batterie fera ça quoi. On a fait débrancher le non te fera wuli quoi. Donc petit kuma bibulu. Donc au de kama ansigna kana mo filmer la romina. Mɔgɔ dɔ de sɔrɔla o jama cɛla mɔgɔw cɛla o ko bon ko sungurubani caman bɛ nin yɔrɔ la k'a fɔ ko denkɔrɔ de n'a f'u ye k'u bɛna filmer k'u ɲɛda ti bɔ denkɔrɔ k'u ma ko an bɛna 250 d'u ma o tɛ tiɲɛ ye denkɔrɔ na de ka na video la ko bɛɛ kɛra o jɔyɔrɔ la ye u jɔra yɔrɔ minnu na a ye 300 bɔ ka d'u ma musokɔrɔba dɔw tun b'a la Idriss musokɔrɔba dɔ tun b'a la min ka ca san 59 ye musokɔrɔba fara fari fɔsɔn denkɔrɔ wa mugan di olu ma donc a sɔrɔ k'a fɔ ko k'u bɛɛ ka numéro ta ni don min i n'a fɔ a bɛn'u wele dɔɔni o dugujɛ sabanan wa o dugujɛ fɛ a y'u a fɔ ko ka mɔgɔ 8 wele u la o mɔgɔ 8 welela a taara 250 di u ma sungurubani tɔw ye o ye min kɛra olu fɛ de a fɔra 250 kan ka di u bɛɛ ma fo n'a kɛra n tɛ denkɔrɔ dama hali denkɔrɔ ni ninnu ma kuma i ye kuma fɛn o fɛn ye ko denkɔrɔ y'a fɔ a bɛɛ kɛra min fɔra video in na denkɔrɔ ni sungurubani yɛrɛ ma kuma pititi sungurubani n'o de fana ɲɛna ko ni denkɔrɔ yɛrɛ ma kuma ko denkɔrɔ ka élément ninnu de nana fɔlɔ ko ka na olu ɲini k'olu la convaincu k'a fɔra olu ɲɛna de ko 250 de bɛna d'u ma k'u bɔ sungurubaya la e yɛrɛ ko sisan effectivement ko bɔn ko 300 dir'u ma ne bɛna ɲininkali min kɛ e la 300 bɛ se ka mɔgɔ bɔ sungurubaya la wa vu que sungurubaw yɛrɛ bɛ 250 sɔrɔ su kɔnɔ i ma video lamɛn de wa ou bien i m'a faamuya a video la denkɔrɔ ko a ye nin minɛ aw ka taa o da a ye nin minɛ aw ka taa o da n ka mɔgɔw y'aw ka numéro ta d'accord est-ce que mɔgɔw y'aw ka numéro ta u bɛna aw wele batterie banna n tɛ ka faamuya quoi n tɛ ka charger tɛ ka charger quoi a bɛ sɔn ka sa donc n bɛna ɲininkali laban min k'i la sisan est-ce que en réalité denkɔrɔ bɛ se ka Mali sungurubaya bɛ bɔ sungurubaya la wa Idriss hali kira ma se ka bɛɛ bɔ o baara pratique la n'i ko k'i bɛ min kun ala ye min da kunnaja kan mɔgɔ de bɛ bɔ a la hali Idriss filɛ ka baara min kɛ n'i ko k'i bɛ min bɔ fɛn dɔ la ni ala ye min kunnaja o bɛ se ka bɔ a la ni ala ma min kunnaja o tɛ se ka bɔ a la donc denkɔrɔ ka fɛn tɛ comme déjà ne tun tɛ fɛ an ka don kuma kɔnɔ comme i ko ko u bɛna plainte déposer n'u ye plainte déposer o yɔrɔ in kɔni na ne bɛ se ka kuma a très bien k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye denkɔrɔ m'a fɔ mɔgɔ si ye k'a bɛna 250 di a don an nana hali denkɔrɔ ka protocole ma gɛrɛ ninnu na u yɛrɛ ka gardien dɔ de bɛ yen u ka cɛ dɔ bɛ yen gardien a don paranti porte-fienne b'a cɛ la kuma taara fɔ de ale de y'a ka sungurubani bɛɛ bɔ ka n'a jɔ k'ale de ye gérant ye mɔgɔ si ma d'u kan Ok, je vois que Pititi mɔgɔw concentré le devant kan mais n y'o de f'i ye sini an bɛ baara kɛ voilà donc il est 23h ne ma dumuni yɛrɛ kɛ il faut que n ka dumuni kɛ ka tila ka n da ka dumuni digérer sini ka soli ka wuli donc an b'a essayer ka nin émission ye an bɛ deuxième phase k'a la quoi donc an bɛ tile 3 ɲɔgɔn na kɛ n ye mɔgɔ minnu f'i ye n ka groupe kɔnɔ an b'a essayer ka wagati d'i ma komi yɛrɛ ko dɔw ka wari dir'i ma n'olu ka wari sara la n bɛ tila k'i wele ka na an y'o de fɔ preuve contre preuve dalilu contre dalilu n'u ka wari sara la ne kelen de bɛ tila ka bɔ k'a fɔ Facebook kan k'u ka wari sara la o tɛ problème ye o
o mo da tenila o tene da jeni ma fo bo tiens la ngbe ga mo nga kele ga olu ga war sara la donc ambe groupe kura wara fermé formé olu mo fne ga war ga sara ñoo de fo bi mo yi na nga groupe yi nga fermé parce que infiltré be ga commencer ga do anya fermé donc ni de kumbe mbolo bi ka fo malien ñe et ambi fo e ka invitation jabil la je pense que anya wala wala chama soro akono la ni wakati na voilà donc ni kuma kala bam bi bolo ka fo mo yi. D'accord, mais Befo, moi ensuite Idriss mi refne fo. Merci beaucoup. Donc ka kuma kunchani mi doron. Ne bilain kala ka foko karamogo dobe parce que comme ni kuma kera ne fengele ne fonga kuma be kono adama de ngoni fem keri nyema iye fem ye kana bawo o ma kana bango yuma fo. Oui tiens. Ni fem fekera al no asuli kafri ni fem abena. Ouais. Attends une seconde là. Doyen Wole, Doyen Wole a un fait un tigre quoi. Il va à tout. Il va à tout juste une seconde. Voilà, continue. Oui. Ok. Ngo nyobe fere sugula. Doba ke moni. Doba ke degay. Doba ke bashi. Doba ke glo. Dofna ba ke gloy. Ouais. Ni mi attaque gloire o tigita de harami alendu. Ouais. Non, batterie bana pichichi. Donc nya fié tout comme la mi on ta ko fait quoi ya mea. OK. Sur notre téléphone be ça sans parce qu'il y a chaîne là avec un signalé. On te fait aka quand direct là quoi. OK, merci vraiment pichichi, merci. Voilà donc emballement Facebook jama obalma ke Idriss Martinez ko ni podo ñoo de fo onyana toujours ka tien ani galon ko luta ka bonyo na ka information nyini ka di oma ka kunafuni wala ni combat ke de ñoo de fo yi ameni sen ka sa dana awre nyebala la pyramide est déjà cassée, la pyramide de Ponzi Madoff donc Dengoro est déjà cassée. Maintenant ni wakati na warmina ou de beno tant que warbe ka mine ni mo ka don tuguni pyramide imbe cassée et j'espère que pyramide cassera. Parce que nyadji mnumbe ka bo a nyadji a kachaturu. Donc vraiment ne be malien fou. Mais malien fou ka donc vraiment ko malien be tien fait ka donc a fo malien ni wakati na solidarité pour les victimes malien boko et je pense que pititi yere ni ala sonama a yere fere bina tuku victime ko a yere fere bina donc a fo ko vraiment dengorbe waliam na ka se nunuma c'est pas bon. Donc nous hukum kon la Baoufou, encore force vraiment, c'est vous qui me donnez la force. On me encourager ni combat, il a son combat manoron. Aure nyabala avec aboka menacer comme ro fabe sa, ro babe sa, na ro bon. Tout ça c'est de la sorcellerie. Nous fena ira la bingo, anga corps pénal kelen do sorcellerie fena nyangati, mais confindo ato fena don. Mo mbese ka boki isi ki pita mo bon ko ka mo bana blula, ku ka famille beti ku ko tien ku nyatien avec la sorcellerie. Au fena nyangati le anga corps pénal kon la menyo de fo na meta ambesi. Confie ani intellectuel kele don quoi. Olu betani gaucher ne betani droitier ngam tan jogon sur la pyramide de Ponzi là. Balma Facebook jama o balma ke Idriss Martinez koni po. Assalamu alaikum.